रिजर्वेशन रोना ना नहीं तब त्रिपुरा जो 32% अंतत चाकरी जो चाकरी नहीं जेको डिपार्टमेंट जेको पोस्ट मेरी बैठक आलादा अंतत 32% चाकरी मारो नहीं এই আইনটো কিন্তু তার মুখা একদিকে আইননি অপপ্রয়োগ আইন ঠিক মতো কার্যকরী নিয়া এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি ওর মাথায়নি বিরুদ্ধে খেলে হাঁকলায় most probably 33tm International Day of the World Indigenous Peoples abono hayung rugi 193 country wo son of the soil originating in native peoples of hayung ni hani bosani chal palai jom most hal very important UN United Nations 1994 puila 9 August hayung ni hani bosani chal ni palai khaijabu abo 1982 ni Geneva wo UN rock United Nations rock hayung ni bosani chal palai ni hanai chidam do khaimani tini ni most halo tini taklaini 2023 ni theme the indigenous youth as agents of change for self-determination hayung ni busani self-determination atmaniantran adhikarno
tebo kaham ke tisana bagi jubok rok youth ni jubo sampradaya rok bo eta poriborton tubnani bagi gobang bhumika manalai ang mo salo hayung ni jotto hayung ni besarokno hambai majanogo tini mo salo hayung ni besani je right more right jokno जों तसे फिरब नांनाय बगे मावांचुगु सटके सासेनो ताबुक चिनि भारत हाकतर इंडिया गवर्नमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू खालायै इन एडिशन 2006 फरेस्ट राइट एक्ट जे खायमानि म फरेस्ट राइट एक्ट नबो ताबुक प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट अपनो अमेंडमेंट खायै हानि बसानि scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers jete bongi forest right tongoni more right ni borongno tabu bonchona khanya nai tongo UCC tabu horobo haino civil code obonobo haino tabu boro bill to boi jini নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কানুন চুমুংনো abon bangso khanya boi khaitongo Songkhawo abonoti tini India ni kobangma hayung ni besani salgo protest day hini khaitongo jengbai in time communication khajia ni bagai jengbo borogo baksa ngoi malia haipono jengbo India ni tai joto hayung ni besarok tini mokuni bilno protest khaitongo ni bobo jeng protest khayo nei tini mo edisi proshashan ni ngai oro hayung ni sal Palaimani, most halochun, Masau, Hambai. Of the world's indigenous people taklaini team jeung thaimano indigenous youth as taklaini team indigenous youth as agent of change for self determination ang bagi sini TRIPURA abo sini pinang ni bagi jeung jotono sini khai tomo abo ni bagi os histori sini mesang raja Tripura bono tapi cepat pulang bising tadi lo pandangan tinggi di sana nih tapi ini lo ketong itu so borong menang IM ro dari sini chairman tongo dari sini Charpi sini honorable IM bukan pada Supra dan Songchajakha sini council chairman Ampi IM Jotono sampai kita lakukan sekolah asal Tunai dengan Tabu Kaisa yang Chaitokma bersambung dengan bagaimana inaugural song
Jotono Khulumka, tinini tongtok dino, hayung genangai, usal hani besarok ni sal, hinoi palok jaknai, tini edisi prasasan hoite, tini World Indigenous Day celebrate kainani, oro manjak painai, jotono welcome kayo, prothom no ting lamsogo, tini Sabaputi, Tini Honorable EM Komol Koloy Sir, Tai Tini Honorable Chairman TTADC, Tini Sir Jagadish Debarmano,
tai chini Honorable AARC Chairman chini Sir BK Rangkolno, tai chini tinini inaugurator Narok Saimano, taklai UNO mana Biswa Songstha ni sabse kotor Songstha, borok taklai ni team borok youth drop no focus kayo, abon ni bagay, tinini chini program ni inaugurator ni bagay, chini Sikla EM chini Machang Rajesh Sarno, chini inaugurator namja Bonop Lamsogo, tai chini Honorable MDC chini Ganesh Sar, tai Orotongo chini ZDC West ni Chairman chini Tony Debormachar, chini ex EM tai MDC chini Chandrodoy Rupinisar, tai chini social activist social service kainai chini Madam, tai chini Oro chini Logetongo, chini Chief Legal Advisor chini Datamon Sir, tai chini CEO chini CK Jamatiasar, tai Oro Manjak kainai public representatives, officials, students, Narongno jotono tini hayung ni hani besani sal palong nani bagay tini edisi prasasan ni loge paimeni bagay Narongno lamsogo tini oro ang kisah kaisa kaini wani welcome speech ni loge ang sana ni muchungo narok rally kaya nukka one tini ni cerai rok chung saimaya tini borok rok bahai ke tongmani tini culture kamaka chini ha kamaka chini kok bekamana ni ongai thango chini script porjanto final khaimeyako chini ha be se group abo chini simia sara dunia ono hani besarok joto jagano kebeng angmani bagai no UN by security jakka hani besarok no borong ni hao bahai ke borong naito thok ke develop angai beskang agok manai abon ni bangai no hani besarong ni sal palokjak to udin actually it is very important day joto ni bagai age narok saimano chini tiprasaro bazaro thangmani ching khanaka ekmatro som painani bagai se taimung sa nangya nini chanani hukai keno pasoi bosor ni mairung mano joto muy kutung hugono mano joto kisu self sufficient tini hao norok onek somoy khanaka jeng capai maya neng pai maya tong mani salsa tini jeng boini seleng angai tongka tini team ni tiyeba tini Adongrokno sana ni muchungo norok ni onek important roles tongo tini public representatives rok tongo kintu tini Adongrok norok sojak ang yake jeng tini Hanos Laiman Glak, Jetong Mani Abohay nung nai, tayo boy ni Seleng ang nai, tini society o Narok Saimano, tini Taman Nugja, bises kaya, tini Adongrok inke, Nesa, Drugs Rock by Koboljab, tay, tini Hograrok, tini society o, tini Hograrok, Narok, just ang tini indigenous people's day o, ang remind kaya ni Mutungo. Jeng pararok tangke nuket jeng tamanuk samung kainai ke bekerei ka joto acugai tas tengnai obairo youth should take up tas tengnai tir tengnai jandi munda tengnai naro Adongrok kerak engke abo control kaiman nai don't be part of that on this youth have important role in yake chini society beini seleng eng memang jeng tongnani nang nai tai narok Adongrok administration of Chubanani Nangnai Sorkari Kamrok Kaham Ke Deong as per scheme Deong Tai most important Tini Adongrok Dorok Tinangni Basanani Bagay Narok Wansuk Nani Nangnai Narok Ni Bagay Kebu Wansuk Glap Narok you have to be self-determined Narok discipline Ang Nani Nangnai Tansa Ke Tini Somaj Khanani Tinang Narok Niyagose Chini society o je hamya practice tong mani
tai sini youth itself what boinos lai mani age chung sak notice lai nani nang nai chung jeset pan chir khong nai ha inai sini hano chung narik mandrap chung self discipline judi narik yakhe chung youth we have to be self disciplined youth we have to have a committee in each village everywhere the drugs chanairo borok no check kainani bagai narok sikla bai sikla baksa o buma bu parok paya besarok no kosto nango tobo besar drugs chanai no control kame abai one buma bu panon nukja so youth rok narok tansa ke aboke youth je drugs by kobol nai bon narok youth no le kirinai so you have important role to take care of yourself your studies your careers narok sini CTAD sini rang kisaman mani baino chung je mansa quality education kayai college level porjonto rok narok ni thinang ni hamkai coaching rok ni bagai boi bai baksa narok basa mantui chung chaitogoi tongo beskang dino chung jemon sini hani bagai chung larai khai mani hai sini sak ni tongmung no chung ठीक के परिष्कार के तोने बसकांग माव नाय उ किसा कोक सवई ताई वैसा जोतो नो लाम सोगई अनि कोक पाइरेसा हमबाय Belai hambai sini Deputy CEO Sarno. Nangga
Khorokchuku, sini kami ini sikli,
Tabuk sini welcome tabuk Khumulwng kok hamani bising tri jengranai they are all indigenous people in tomahai hai untuk kanan bagai indigenous youth yang koinai sini nio sini DPRD sini chief legal advisor kok naran bagai koinai sama dora Notigi tabuk jawar অনুষ্ঠান চলাই temani abani president executive member Komal Koloi, Tripura Tribal Autonomous District Council Chairman Jagadish Deborma, Tini Onostani Udbudok Rajesh Tripura, Executive Member TTIDC, Administrative Defense Committee Chairman D.K. Rankal, Osaka Tonai Joto guest और बुस्कामा तोनाई ताकुरा बुकुरा विशेष कर छात्र छात्रीरा Indigenous Day de पालन माने अब निरजतो सेमानो अब United Nations अब 94 नितिके अब सारा विश्व अब चले तंगो अब ने पार्पस तंगो जे बड़ा Indigenous जरा हंजनाय बरनी अधिकार शिक्षानि अधिकार स्वास्थ्यनि अधिकार हानि अधिकार चिकित्सानि अधिकार जे तमाने आबरनि ऊपर जे भावे नेग्लेक्ट सारा विश्व चले दंगो ओ दिवस दिनैनि हाय पालन खालामनायनि माध्यमे अब जों जारा दंनाय संगग्र आबार जों यूनाइटेड मानो जोंनि जे राइट्स रजियां तमानि आबानो आइडेंटिफाई खालामनायनि बांगै এবং এই দে পালন খাইজাগো যারা অথরিটি যারা আইন বাই মানজাক ক্ষমতা দंनाय বরক যারা রয়া বর্ণ ব রিমাইন্ড খাইনে বাঙ্গৈ এই দিন পালন খাইজাগো যে সাবজেক্ট নাবেক্ষা এবং
आं एकजन आइननि छात्र हिसाबै सिनि बा आंनि जीवननि जे अभिज्ञता नुमानि सिनि एम्पावरमेन्ट मानो होनखा थ्रु लीगल आइननि माध्यमेनो जों सिनि जे माथाय बा सिनि जेटा सामलायनाय दंमानि अब आइन दंखैनो जों मानो आइन गैयै जों मानिया कयेक बছর आगे आं छत्तीसगढ़ थांखा कायथ जायगा बरनि अरनि सिनि बर'खाय যারা ট্রাইবেল তো নাই কারণ একটা কক আং ফাঁকে দিয়ে একটা কক সারনাইও সিনি ওরা যে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হুইটে সাজা মানে अब ইউনাইটেড নেশনস খাইজাকা সারা বিশ্ব जों सिनि संविधानও তাবক যে जों संविधान बाय ताबक जे संविधाনের माध्यমে जों চলাই दङ सिनि माथाय मान दङ ও সংবিধানে কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসেবে जों কোনো এরকম শব্দ করি সংবিধানও এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসেবে जोंनाव কোনো অধিকার বিরোধী গিয়া जोंनो जे अधिकार रजागु अबंका आर्टिकल 342 अनुसारे शिड्यूल ट्राइब हिसाबै शिड्यूल ट्राइब संविधाननि 342 धाराव सिजाब दङ शिड्यूल ट्राइब हिसाबै এবং शिड्यूल ट्राइबनि बांगै सिनि संविधानाव सैजाब दङ तामु तामु जों मानानै दं এবং आंबोनो फरायफैनाय आं जेटा साननायमोन इनक्लाय आइन गैयै बाङै ओ छत्तीसगढ़ बर'नि अर जरा बलंग दंनाय रक अरत मिनारेल माने खनि गोबां दङ बर' बिथिङाव हा बिथिङाव कयला दङ अब दङ अनेक किसु दङ बर' बलंग दङ अरनि बर' रक किन्तु बर' हठाৎ सरकार बाय बा जाराबो खारेतुनाय ओ एरियाव अब ताबक मिनारेल अब एक्सट्रैक्ट खाइजानाय उ जागाव एरकम हाइड्रोकल प्रोजेक्ट उंनाय और जे तंनाय सिनि बर' बरनो जत्तरनो और उठावरे होजागो बरनि बलंनि अधिकार तुईनि अधिकार एवं जमिनि अधिकार बरनि दाबी बर तीनटा बखायमाने जमी जंगल जमी जंगल अब जमी जंगल इनके अब तीनटा तुई हा एवं बलम तुई हा एवं बलम ये तीनटा बरनी अरल दङ बर' किन्तु এই অর জায়গা বলঙ্গই তমিদু কাগজে কলমে অধিকার কरै बरनो अरनि থেকে যদি थांबायदि হল आंख्लाय बर' ক্ষতিপূরণ मैया যেমন त्रिपुरा राज्य बहायनो आइननि बाङैनो त्रिपुरा राज्यआव हाइड्रोलजिक प्रोजेक्ट दमबुर उंखा दमबुर विद्युत तैरि खायनि बाङै व्यवस्था उंखा और जायगा যারা बरफ दंनाय रक अनेक बছর जेरैनो बर' बर'नि हा बर' खेत खायसाও अबतंग এবং এত কাহাম জমি বড় অর তমানি কিন্তু যেখানে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট লেখা বড় থাংদিং অজাকা মাথাঙ্কা বড় ক্ষতিপূরণ মানখা ক্ষতিপূরণ মানিয়া তামনি বাঙ্গই আইনগতভাবে বড় অরনি কোনো ওনারশিপ করে বরনি কোনো ওনারশিপ করে কোনো জায়গা মানানি গলাই দ কাগজ ফুলুক দিনিনি নং মালিক যে আইন বাই ফাঁসি বোঝা নাই এইরকম অবস্থা সারা বিশ্বগণ বিভিন্ন জায়গানো বিশেষ করে যারা जोंहाय যারা तंनाय ट्राइबल आबरनि ऊपर विभिन्न आवेनो एकटार पर एकटा अब थांनाय दङ दिनै भारतबर्षनि संविधान दिनैनि दिनाव जों যারা ছাত্র এবং যুবক थानाय बर'नो आं कयेकटा कबनो सानाय कारण जों जुदि आइनगतभावे आदाय खायनि आंखाय जेटा आइन दंमानि संविधानाव जे आइन दंमानि आबनोबो जुदि जों सिया हांलाय
abang jeta kiri bono সংবিধান kari nana emang jadi jung konsep yang gelai jung jubogrok jara agents of self determination প্রকৃতপক্ষে আওয়ানো জং উন্নয়ন নাই ওয়াতো নাকি তিনি সংবিধানে একটা ফিলোসফি দङ যে সংবিধান 1950 সালে চালুখা ওরা যারা সিজার দङ নিরব যারা ছাত্রীর আবার তো সাইমান নাই তিনি প্রত্যেকটা নাগরিক তিনি বড়নি অধিকার দङ জাস্টিস নি অধিকার দङ সোশ্যাল পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক এবং লিবার্টি দङ ইকুয়ালিটি নি অধিকার দङ এবং সংবিধান বাহাইনো ঠিক সেইভাবে তৈরি খাজাক দङ কিন্তু কতটুকু মানখা ভারতবর্ষের সংবিধান আর্টিকেল 16 और जेहेतु सरायर छात्र এবং कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय যারা যুবক তোমরা আবার নির্বাচন এই দङनो সংবিধান সিজাক দङ যে চিনি বড়নি বাঙ্গই চিনি বড়নো আবলিক সেনাই বাঙ্গই চাকরি বাকরিও রিজার্ভেশন দङा नांनाय রিজার্ভেশন কোনো জায়গায় খাইজাখা কোনো জায়গায় খাইজিয়া কোনো রাজ্য খাইজাখা কোনো রাজ্য খাইজিয়া যেখানে খাইব রিজার্ভেশন রনা নানাই তবে ত্রিপুরা রাজ্য 32% অন্তত চাকরি যত চাকরি নাই যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যে কোনো পোস্ট মেরি বেথাকে আলাদা অন্তত 32% চাকরি মারো নাই এই আইন দङ কিন্তু তার মুখা একদিকে আইননি অপপ্রয়োগ আইন ঠিক মতো কার্যকরী গিয়া এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি ওর মাথায়নি বিরুদ্ধে খেলা হাঁকলায় ডাইরেকশন বা জাজমেন্ট কিন্তু পুরাপুরি এগেনস্ট থাঙো প্রায় আবার অতি অনেক ফাইট চলেও নুংলুকনাই যারা যুবকরা বা বুফারুলের খানা চিনি রিজার্ভেশন দङইব প্রথম কেতামো খাইজা একটা কক দङ লেখা করেন তিকরে নানাই তিকরে ইংগে রমাইয়া not available so could not be given not available লেখাপড়া কিসের থাকা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন জায়গার চাকরি বাকরি আগে একটা সময়ও তো ক্লার্ক চাকরি মানানি সে বরফ করে অ্যাভেলেবল যখন খা নট এলিজিবল ইজ প্র্যাকটিস নট এলিজিবল কারণ একটা চাকরি মানানিকে আসল নাঙ্গো এক্সপিরিয়েন্স নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে অ্যাকাউন্ট ট্রেনিং নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে 5 বছর চাকরি খাজে নাঙ্গো কাজে নট এলিজিবল তো একটা গেল নট অ্যাভেলেবল একটা গেল নট এলিজিবল আর যদি এলিজিবল বং হাঙ্কলায় নট সুইটেবল এইভাবে এবং যদি সুইটেবল বং হাঙ্কলায় যদি সব দিক দিয়ে কাবার খেকে তিনি বড় মানানি হাঙ্কলায় কোর্ট থাং কেস খাইরেও যারা তিনি বড় রয়া এরকম বড় রক অরথং কোড়ো থাং হাঙ্কলায় কোড়ো তো চলেই দো তা পর্যন্ত ত্রিপুরায় জো নাইদি তবে অর সিকে জমাতিয়া ব একজন তাও আইএস উনকা ব টিসিএস অফিসার নিতে ফাইমানি টিসিএস চাকরি ন অর যারা আগি মানে র কত বড় সেক্রেটারি র আইএস রংখাম অনেক আগে থেকে তাম ব্যাখ্যা টিসিএস গ্রেড 2 থেকে টিসিএস গ্রেড 1 থাংমানি আবার নাকি প্রমোশন ইয়াবো প্রমোশন ইংয়াংকে অর জায়গাতে রিজার্ভেশন রমাইয়া যে তিনি বড় গ্রেড 2 যারা চাকরি হানাই র রিজার্ভেশন হাফখা কিন্তু গ্রেড 1 থাংনাই প্রমোশন মানলিয়া তাহলে বাংলি
to promotion the reservation applies only in case of promotion, so they will not get promotion on quota. That was the interpretation of the department, government and High Court. এই ডিপ্রাইভিং একটা সময় বিরাট সিনে বড় রোগ সিংহ যারা হানার অনেকে রিটায়ারমেন্ট থাং পাইকা কিন্তু আইএসএম মালিয়া সাকা থাং মাইয়া দ্যাট ইজ দি মানে আইন বাইন আইন তা আইন কাম হম্বা আইন হনো একটা নেট একটা পুকুরিও চিকন চিকন আর অখলাই কত কত আতঙ্কলাই আর যদি আট জাল বাই নেট বাই আটকরি হানকালাই কত রকমবারই চিকনো চাই কিন্তু আইন হচ্ছে ঠিক সেরকম প্রটেক্টর যারা সংযোগ যারা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু অনুন্নত তোমরা আনলেস we are protected by law. Unless we are protected by law, we cannot proceed. অনেক আইন দङ যে আইনও নাই ত্রিপুরায় যাব ওই যে আমাদের সামনে দমবুরনি এমনই তিনি বড় এত বছর দেরা যুগ যুগ দেরা খাই দঙ্গা ও জায়গা তো ও জায়গাও তো পূর্ণ অ্যালটমেন্ট রয়ে পূর্ণ মালিক খাইয়ের মুখাম অন্তত যে বড় অরনি কোনই খানা নাঙ্গা বড় সরকারি থেকে অন্তত বড় কম্পেনসেশন মাধ্যমে কিন্তু কম্পেনসেশন মালিয়া বড় আর কোনো কাগজ করে বড় যে অরবিক খ্যাতনি নফান তিনি বড় রক্তাব এত জায়গা বড় বলং বলং দङ তিনি ফরেস্ট রাইট যে আইন মানে কয়েক বছর আগে উনকা বিশেষ দিন পরে তাবো এটা উনকা তাবো রিজার্ভ ফরেস্ট ফাংশন প্রটেক্টেড ফরেস্ট ফাংশন ওর জায়গা যদি তিনি বড় রক দङা আংখ্লাই অবন বর্ণ পাট্টা রজাগু অন্তত তাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বড় রিখলাইছে গিয়া একটা সময় থাকা যে বলঙ্গ যে দङ जों ঠিক ন বলঙ্গ ন খাইকা যত কিছু খাই দङ কিন্তু কোন মালিকানা করে নিবাঙ্গै যে কোনো সময় পর ইউ মে বি ইভিক্টেড এট এনি টাইম দ্যাট ইজ দেয়ার এতদিন পরে তো ফরেস্ট রাইট থেকে আবো অ্যামেন্ডমেন্ট নি মাধ্যমে এটা অনেক লঘু খাইজা দङ ত্রিপুরা যিনি ভারতবর্ষের যে নিজের সংবিধান তো মানে অরনিগ অনেক হামকক সিজাক দङ সিনি বরফ ট্রাইবেল নিবাं তামু তামু খাইनो नांनाय आर्टिकल 46 of the constitution tamu saja sini borok rokno scheduled caste scheduled tribe rokno borno শিক্ষা দীক্ষা দিকয়া বিভিন্ন বর্ণ কাছারো নিবাঙ্গै সরকার স্পেশাল protection মাননাय action step মাননাय কিন্তু তিনি এই যে ইন্ডিজিনাস ডে অমহাই খাইমানি মাধ্যমে তিনি যুবকরা তিনি বড় নির্বাচন একটা স্কুপ ফাইকা যে জাস্ট টু সি হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড তিনি ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা তিনি বড় ন বস কামত লাংখাंनानै बाङै অনেক বড় কাহাম কাহাম স্কুপ दङ हाउ मच इम्प्लिमेंटेड अब इम्प्लिमेंट खाइनानि पूरा दायित्व होगा अब सरकारनि सेंट्रल गवर्नमेंट फरमदि स्टेट गवर्नमेंट फरमदि बरफ जुदि खाइ हांख्लाय बरनो जों जुबक जारा दङनि जुबक यू शुड बी वेरी कॉन्शियस होननानै बाङैनो जों सिना नांनाय सिनि आइनो तामु तामु दं ताबो बुरिरनि क्षेत्र साल बुरिरनो एम्पावर खाइनो नांनाय बुरिरनो एम्पावर खाइनो निंग्लाय तामुनाय आइन सारा बरनो एम्पावर खाइनोया ता बुरिरो विधानसभा लोकसभा बा एडिसिओ विलेज काउंसिल निर्वाचन अथवा पंचायत निर्वाचन बुरिरो 50% रिजर्वेशन नि प्रश्न फैका এবং এই জায়গাও অনেক জায়গা ইমপ্লিমেন্ট होखा एक्सेप्ट पार्लियामेंट এবং अब विधानसभा सारा अन्य जगह बुरिरनो 50% बड़ खाइनाय এই যে বুড়ির যে পাওয়ার মামানি ক্ষমতা মামানি হাউ ইট ইজ অনলি ল
It is only constitution. It is only law. Law ছাড়া তিনি বড় যে কোনো জায়গায় নং যে কোনো বড় ফাইট খেলি থাকলে unless you are protected by law, unless law is with you, you cannot fight. তিনি লগে ল তুমি বেশি তিনি পক্ষে সংবিধানও সিজার আইনও সিজার ল তিনি পক্ষে তারপরেও আবার বিভিন্ন মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে তিনি বরং ইয়াগ সগিয়া সফইয়া অনেক আন্দোলনের ফলে 6 শিডিউল মানখা বাট আপনি অনেক ক্ষমতা কম 6 শিডিউল ত্রিপুরা তো মানি হবো হানি ভাঙি তাবক দাবি চলে দङ 125th amendment proposal दङ अब उ आइन न पावर माने किन्तु आइन उनखलाय और लेजिस्लेटिव पावर फाइनाय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइनाय फाइनान्शियल पावर फाइनाय अनलेस लॉ इज विथ अस এবং আইন ন চিনি পক্ষে মধ্যে তৈরি খাইনাঙ্গাই ত্রিপুরা जो একটা জমিনি আইন दङ TLR and LR Act दङ अब भाइनो যত জায়গা জমির নিয়ম কানুন খাইজাবো হোয়াট ইজ দ্যাট ও প্রত্যেকটা জমিনি অধিকার জমিনি মালিকানা কিন্তু খাস জায়গা নেই নকফাং কিন্তু সরকার আইনত Section 11 of TLR and LR Act दङ ত্রিপুরা রাজ্য জুত জায়গা ছাড়া ফরেস্ট রিজার্ভ ছাড়া ফরেস্ট প্রটেক্টেড রিজার্ভ ছাড়া যে জায়গা দङ অবকে যত না খাস জায়গা ও খাস জায়গানি নফংসাবো সরকার মানে রাজ্য সরকার তাহলে এডিসি বিষয়ে যত খাস দङনি আপনি সাউ মালিক রাজ্য সরকার হানি বঙিনো TLR LR Act ন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনি বাধ্য খাইনাंनाय যে TLR LR Act অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই অত বিধানসভা আইন খাইও ত্রিপুরা এডিসি বিষয়ে যত খাস জায়গা দङনি আপনি মালিক নাই এডিসি এবং বন অ্যালটমেন্ট খাইনি অধিকার বাহাইনো এডিসি তাহলে এডিসি হাউ এডিসি ক্যান বি এম্পাওয়ার্ড through law nung sinister of chatra how can you compete through excellence काम के मा परे नाई नम्बर काम मान नाई नों जुदि अनेक नम्बर काम मालांगलाय जत्तनि बेनिफिट सारा मालांगलाय you are acceptable everywhere nini power tamo number quality আর যদি কোয়ালিটি করিংলায় যদি তিনিও সংবিধান যদি হঠাৎ সংবিধান ভারতবর্ষের থেকে হঠাৎ ফর আর্গুমেন্ট চেক সংবিধাননি রিজার্ভেশনের প্রভিশন বন্ধ খাই রাখা তো মানে দে 100টা চাকরি বিশিং 32টা চাকরি মানে দে মাইয়া কাজে ল উই শুড বি প্রটেক্টেড বাই ল এবং উ ল ন যদি মিসইউজ খাইতো নাংলায় আপনো তা মুখে খাইনা নাংনাই অবশ্যই কনসাস তোলা নালায় তিনি বড় অনেকে এই যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল রিজার্ভেশন কারণ তিনি কন্ট্রাডিক্ট তিনি রাইট ভাগে উঠান ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি উনখা আবার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রাং রনায় অনেক বিল্ডিং নাই অনেক প্রফেসর ফাইনাই অনেক কোয়ালিটি এডুকেশন নাই ঠিক আছে অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু যেই মাত্র ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি উনখা আর নিগ এডমিশন রিজার্ভেশন নিংকা তো 7.5 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিনি এডুকেশন বা চাকরি রিজার্ভেশন হার উনখা অল ইন্ডিয়া প্রপোর্শন অনুসারে মাত্র 7.5 ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি
sini gorbo jotoni bini kahamga kitu university mani logolge sini borok tamo bahat 32% থেকে কমে থাকা মাত্র 7.5 sini botingeর অনেক কমে থাকা NIT সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন আবার রক খাঙ্কা একমাত্র আইনি কারণে এডিসি বিষয় ক্লাইন কোনো যদি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট এডিসি বিষয় ক্লাইকে আবার রিজার্ভেশন নি পার্সেন্টেজ আবার স্টেট গভর্নমেন্ট নি 32% মানে অবহাই নয় হাইনি অন্তত NITও অ্যাডমিশন নি ক্ষেত্রে 32 মান টাকা কিন্তু তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এডিসি নি বাইরে ওর মাত্র 7.5 আবো কিন্তু তামনি বাংলাই আইনি গেরা কলে আবো যদি কোনো কারণে যখন এরকম ভবিষ্যতে হয় ত্রিপুরায় যদি সেই এরকম কাহাম ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যদি এরকম ত্রিপুরাকে जों অবশ্যই নাই ওয়েলকাম জানাই কিন্তু নট at the cost of our tribals interest অনেকে সামানো আরে এত কাহাম ইনস্টিটিউট নাই একটা হাই এক্সেলেন্ট একটা ইউনিভার্সিটি নাই তো মানে বাংলি ট্রাইবাল যুবক রক ছাত্র রক আবার বিরোধিতা খায় খামি খায় ইয়েস কাহামু মানে ঠিক আছে বাট নট এট দি কস্ট অফ মাই পিপলস ইন্টারেস্ট আবারও কিন্তু একবারে চিনি বড় রোগ কিছু তনা নাম তবে ত্রিপুরায় জগ যারা নিরক্ত চাকরি খাই নাই যুবক রক ছাত্র রক খাইছে তাও তাও পছন্দ নাকি সুপ্রিম কোর্ট কিরকম একটা এরকম অবর রোল রিজার্ভেশন প্রমোশন অবস্থিনি সংবিধান দङ স্টেট ক্যান মেক ল ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আইন খাইকা তিনি বড় রেবাঙ্গাই রিজার্ভেশন নাই আইন খাইকা আবার চলাই দङ আবার আইনত দङ তিনি বড় যদি মেরিড থাকলে তিনি বড় যদি মেরিড থাকে রিজার্ভেশন কোয়ালিটি থাকে বাহিনী মানতে নাই তাবকে সুপ্রিম কোর্ট একটা সিনিয়র হাইকোর্ট আর গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটা জাজমেন্ট তাম রখা যদি কোনো সিনি বড় রিজার্ভ কোটাও চাকরি হাকলায় গতে সিনিয়র ইনফানে ইউআর কোটা থাকমাইয়া একবার সাংঘাতিক হব আর যদি সিনি বড় কোনো কারণে ইউআর কোটা হাকলাইব গতেই এসটি কোটা প্রমোশন নামাইয়া এই ফলে একটা বিরাট একটা অবস্থা চলে তাবক সুপ্রিম কোর্টে কেস চলে দङ সারা ত্রিপুরায় যোগ যারা নিরব কর্মচারী মহল যোগাযোগ থেকে নাই আবার বিরাট একটা রিসেন্টমেন্ট চলাই দङ বাট আবো কিন্তু কোনো মতে ইংরানি ককিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঠিক খাই রাখা না আবো তো চিনি যে মাথায় আবো তো মানাই আর ইন এডিশন টু দ্যাট সাবারওয়ালস কেসও সুপ্রিম কোর্ট সাজা आं बिसि टेकक साना नाया दिनैनि हाय एरकम काहाम दिनो सिनि बर'नि अधिकार सिनि बर'नि खामानि आबारो जों जारा जुबग्रक तो एजेन्ट ठीक जों जुबग्रनो एकमात्र चेन्ज खालामानो बर'नि एकन फाइट खालामानो फाइट विभिन्न फाइट किन्तु आं एक आइननि बर' हिसाबै साना लायो सिनि बर' যদি বেশি ফি খেলায় আইনগতভাবেই আইনি দিক দিয়ে जों बुथारो कारण একটা কলমনি খুসাবায় লক্ষ লক্ষ বরণ বুথারথি বিমান আইননি খুসাবায় সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট নিয়ে একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন ফাংখা উমা বাই তিনি বরণ লক্ষ লক্ষ বরণ একবার বরণ অধিকার থেকে দুলিশাত খাইকি মান কাজে আবার जों খুব কনসাস তনা নানাই जों কনসাস তনা নানাই ঐক্যবদ্ধ নানাই দরকার নাকি কারণ তিনি বড় নাইদি অনেকে কেস চলে দङ যত চাঁদার হইনি কক অনেকে বড় চাঁদার হইয়া অনেক কর্মচারী চাঁদার হইয়া কিন্তু যে রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে কেস খাইনের বড়কে বিভিন্ন বড় সাংঘাতিক রাঙার থুলায় বড়নি মাথায় ঘুরে
তবু si borok sei na na mangai khai dong borok how conscious they are kintu we are not conscious kaji tini dino erokom indigenous day ni dino जों abo introspection khaina nangnai je how far we are conscious, how far we are sincere, how far determined to fight to get our right. এই জায়গাও সাননাই তাগরো বকরো আনি বক্তব্য বেশি সাননাইয়া যতন খুলু Khumulwng, good afternoon to everybody. Tini sung World Indigenous Day palon khlai tongo. O pandani Sabha Akra totha Honorable Executive Member Machang Kamal Koloi Tei Oron Nigo Chief Guest hisabe manda phaika Jagadish Deborma Honorable Chairman TTADC Tei Inaugurator hisabe manda phaika Sri Rajesh Tripura Honorable Executive Member ADC Tei Oron Nigo Guest hisabe manda phaika Honorable MDC, Honorable Chairman ZDC, AARCNI Member, Chief Legal Advisor, MDC, Tata Executive Member, TTADC, Oranigo, Zemmanza Fena Okra Chakra, Officers, Staff, Guardians, Students, Friends, Ladies and Gentlemen, Media Friends. Pila Jotono Hambayrogo, Tamni Hambayro, Himamba, Tinine O, World Indigenous Day go, Nirok Time Manzak Femini Bagui, Nirok Jotono, Ani Sak by Khan, Te Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Prashasan by Administration and Nui, Nirok Jotono, Paisaya Hambay, Rogo. Tini orang lega seng naik petok, kana petok bersamung, nung petok, cah petok, abo kematui, ekalek kemana naik tongha. Agor tolago, ujau naik petok, cah petok, abo kematui sung ditang nikah, waisa. Tabo, orang edisi ni bangi kita bos semua kebang klay naik thok klay semua potong lagi man. Teisfora sini legal advisor saya sangka, sini mantai, kemai tongka, toma kemakha, ha kemakha, kok kemakha, agak tolak kok manusia sung, sini kamung, cungung, nungmung, kemalaika. Bono hai kirok manani bangoi United Nations General Assembly Saklai Rikha je every year 9th August no Indigenous Day hisabe sara bishwa palon ma khainai hani bangoi song tini International Indigenous Day songaro palon khlai dongo hangkai Kini ni je taklai ni 2023 Indigenous Day ni je babna je wasok mung engka Indigenous youth as agents of change for self-determination Songchajakha self-determination nije ni bhagyo nije ni kapal nije mas punai O ADC yang mani, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council yang mani, bon nije ni kapal, nije ni baik gono, nije suina ni bangai among mani. Hanggat tabo, sung nije ni baik go, sung self determination, just sung kelajar tong mat hatabo. Abo question saya sampaikan. Mary Com. Nirudata Saiman of Mary Com Manipur ni Mary Com Bohangkai
Bon bumwe kaisa film mangka film movie angka abo sabo acting khlaika Priyanka Chopra mane ta mangka kaisa ni mangoi te kaisa sai tongkha kaisa ni mangoi te kaisa khlai tongkha kaisa ni mangoi te kaisa enjoy khlai tongkha haini bangai tabo tini je indigenous Homantamo or a welcome address of Budiliana Rankor was Saitanka Hani Busano no indigenous people hono. Indigenous people is a right Mulato, land right, burning cultural, Sanskriti, burning Basa, burning Tong Mung Tamung Nungmung, burning the right, Jawadikar. Abono Mutang Narmani Hunkai. जों खरकसा का बाग जाबाय दंखा आंगा जों बनो जों रखा खालामैया हायनि बाङै दिनै जों आरो कुथुंलायै जों একটা कमन आन्डारस्टेन्डिं आंबो रखा खालामनाय नोंबो रखा खालामनाय जों जत रखा खालामनाय हाय हिनि बुथिलायनायनि बाङैसो जों आरो दिनै इन्डिजिनास वर्ल्ड इन्डिजिनास डे जों आरो सेलिब्रेट खालामदों United Nations General Assembly Sakhai Rokha that every year on 9th August Indigenous Day no celebrate Makhlainai observe Makhlainai Kintu Tabok Porjonto India government ba state government ba ADC administration Omano celebrate Khainani Bangai observe Khainani Bangai officially কোনো সিদ্ধান্ত দেন না কা তাও পর্যন্ত না যাইয়া হাইনি বাঙাই আং ও তিনিনি দিন তিনিনি 9th August 2023 World Indigenous Day celebration খাইমানি দিন নিরক জবতনি বুসকাঙ্গ as a Chief Executive Officer Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and demand খাইনানি মুসুগো Oronego Advisors and Administrative Reforms Committee member Bikarang Hall by Bang Salaita, both Administrative Reforms Committee member. Sungtini Prastab Naranai ADC Authority ni Thanigo, there 9th August every year. Amano Indigenous Day hisabe Amano Shuti Gosana Klanenson. এবং আমনো প্রত্যেক বছর অফিসিয়ালি আমনো অবজার্ভ খালামनानै बाङै सिद्धांत लानानै होथों जों नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंगआव আমनो जों प्रस्ताव होनाय ऑफिशियली आम हॉलिडे घोषणा आंनाय किंतु आम ऑफिशियली आमनो ऑब्जर्व खालामनानै नांनाय हंगाते आं कप This I have come and I want to communicate to each and everybody what I feel. But it's most important. Tinin is a World Indigenous Day. O dino, tin is a mathai, tin is a right command to mano, manani. Manani hunka baki manan nang nai. Mono sakharan nang nai. Mane tawong naidi. Sini Tripura go. Jotani side tabok India go indigenous people mane hani busa so called tabok tribal hisabe. India go tribal Khorokchuku. What is the population of tribals in India? 12 koti tribal tongo India go. Jotani side ka bangko laksa dibotongo. Second, Mizoram, 96% ST population. Bonipore Nagaland. Sunggu orang nigo, hoita ekale kebang nutang maning kana. Kino tawo, kom engte, bosu phai sok paiga. Sung tawo, 32%. Mana 31.78% sing thangsu. Tar mana tawong thaba. In the process of development, tine legal advisor Dumbuni Kok Saitanga, any sort of
development boro project nang khangkai town nang khangkai bazar nang khangkai lama nang khangkai sengkai bisingo sema hai thango ngabo temani ma konor we should be fit enough to survive in the process of development. Just shortly, briefly, Tripura history no nai khangkai. In the last 25 years, Tripura ko onek change thanga. Highway ka Dharmanagar theke Sabrum, railway thanga Dharmanagar theke Sabrum, tabo Bangladesh theke railway phaitongo, Chittagong Hill by connection ngitongo, mone parate highway connection ngitongo. Mane agame 10-15 বছর Tripura will be like Singapore. Tripura will be like Singapore Trade Center in Thanama Trade Center. Trade Center of Thangnani Hunkai, we should be fit enough to survive in the process of development. Songchajakha, that our youth, indigenous youth, as agents of change for self-determination in Chaitokma in Bhavna. Tabok sini Tripura Tiprasa, Jung Tiprasa, 15 লক্ষ বিসিঙ্গ ইয়ত যুবক বুসুতং 9 লক্ষ 15 লক্ষ নি 9 লক্ষ 6 লক্ষ ইয়াং বুড়া বুড়ি তে ইয়াং তলা দিগি ত্রাইর তাবো নিজ 9 লক্ষ ইয়ত যুবক শ্রেণী যারা তংনের বরফ যদি ক্রাক খাই সিং ক্রাক খাই পাসাই আঙ্গায় after 10-15 years sini borok tongmaya durbol ni thanai haini bangai je tabo bishes khlaiui saimaya ma nije de sana hicha buide saro drug ni influence by lekha kahang ka pare lai melia kaham khlai tonglai meya chalai meya আগরতলা को कैसा खरकचाहानि एकदम क्लोज फ्रेंड बसागत त्रिपुरा खूब नायथक खोब काहाम किंतु त्रिपुरा को ब्लैक स्पॉट दङ ब्लैक स्पॉट चराय बुरै আগরতলা को बा আগরতलानि बायरे बहायनो ड्राग्स सालायै फेक लायै काहा वान सक लायमैया काहा मुंमैया हका जदि जुबक श्रेणी 9 লক্ষ ইয়ত ব যদি সিং বেলি থাকা আঙ্কায় সিং বাই থাকা আঙ্কায় চিনি বরফ বুড়া বুড়ি যারা বড় তো লাই থাকছি নাই হকা অরণ্য there will be a generation gap হাইনি বাঙ্গই তিনি অরণ্যগো যারা তং নাই অরণ্যগো সে হার্ডলি 500-600 বরফ তং নাই আর প্রেস মিডিয়া র তং আং নিরং ন কই নাই You please be the ambassador of today's function. Tini je orano chung World Indigenous Day palon khlaika amonot klang thangni nijeni bayakari nijeni joto elaka arnogo sadi chung kaham khlai matongnai chung kaham khlai matongnai ebong drug theke chung hatal khlai matongnai. We should say no to drugs, yes to life. Almost samai taman nang amato sakarno self determination. Sudu salai khangken yaronego. Salai mani porai we have to realize and we have to implement it also. Haini bangai chung joto vision tongan nangai je chini jati indigenous মানে ত্রিপুরাসানে indigenous অরণ্যগো মগা বন করাক খাইতে সানানি হংকায় we should have vision जों same vision তঙ্গান নাংনাই চিনি same ইমাং তঙ্গান নাংনাই যে जों কাহাম খ্লাইयै চিনি জাতি ন করাক খ্লাইयै একটা আইডিয়াল কমিউনিটি আইডিয়াল জাতি আইডিয়াল সম্প্রদায় খ্লাইতে সানানি বাঙ্গই जों mentally, physically, spiritually जों fit मा दंनाय
to face the situation in the coming days. 어른이가 어নেক change 성미동어, abang change na very fast. Bawa jeng challenge financial angka jeng. Tekasya tini adisi prosasan, state prosasan, but central government. Ama welfare government. ADC kaham samungtana ni nai jongu. In the process of development, ama Songchajakha, this is the age of development, but participatory development. Jotoni manjak mani bisintoi khlaioi. Kaisa oranok ang sanai nikuna I should not hesitate to tell. Sungsini borok, we are divided in the line of politics. We are divided in the line of religion. We are divided in the line of caste, etc., etc. We are being divided in many pieces. Kintu, jodi tum development of khainani hingkai, irrespective of any political affiliation, we should stand for the cause of development. Johan development kok sanai, aramiga, jung Nehru political consideration ne above jung right jung noi, jung development ensure maklene. रास्ताघाट खाइनानी, तुईनी व्यवस्था खाइनानी, स्कूल का हंगे चालकनानी, अब जत्तो नि पार्टिसिपेशन ने माध्यमे जों काहाम खाइ प्रशासन न जों मा चालकनाय एवं एरिया को डेवलपमेंट जों एनश्योर मा खाइनाय आं बेसि कक सालिया जत्तो माया अफिजाक बायखाना और नते स्पीकर्स दङ लास्ट आं बेटा अपील खाइनाय मुसुगु टु द हाउस Jeta tinor no dalam manjak fainai participants ro jota stakeholder ro bakhao samai tangdi we have to determine ourselves that जों kaham khlai tamnai chini jati no जों kaham khlai karak khlai tisanai abang जों jodi bakhao bana samai tangkha angka जों tisaibu mannai apa puito thangai hai jota no kini no ro World Indigenous Development Family Bangai, Nerono Jotana Hawaii Kobai, Hambai Rogui, and Khorokchuku Mutaka, Jotana Hambai. ADC Hapang by Luajija, World Indigenous Day, Bonaruk Soi Kimini Panda, Pandani Shavapoti, Sini. Baramunang Komal Koloi, Obahikin Manjak Esini, ADC Hapangi, Honorable Chairman, Baramunang Jogadish Debroma, Tai Manjak Pakesini, Baramunang Tinini, Integrator, Baramunang Rajesh TRIPURA, Baramunang Chini, Bikirangkol, Oba hikene tai jotto chini edishabone officerok jotonen khakaham hambaya pare jora belai shot cox asasalia obone chung tini obone sate ne chini World Indigenous Day obone rok sawai kaise chini ADC Hapang Baine Songchajakha kaisa football tournament tongo MLA versus MDC oba haikene sine Yakli Academy thungno khlawongnai puilana koinai narokna jotna nainani bagai sengarok kurungya just indigenous ne obnarok sene kaisa sine kaisa de kaisa Khumulwng Songchajakha mane ang indigenous day ni tei obona ang sanane musumani je tini ni je theme khachini siklarok ne naharmo kaisa seng
আহাইনা নং কোনো টার্গেট ছাড়া যদি নং যদি বানকিনাং যদি থাঙ্কাঙ্কে নং কাইসা টার্গেট মাখাইনাই নং তামো খাইनाय কাইসা প্লাन माखाइनाय नों जुदि इन्डिजिनियास धुनै क्लाइ दंहांके दिनै कोनो क्लाइजे हांकाय अहायकिनो चिनि जे पाइखानाय बनै बागैनो जों आगि चिनि बहुत सिगाङाव इन्डिजिनियास हाव दंनाय र लेखा परा आसो गोरोंयाफोनो बरफनि बेबाबनो बावनै रमैनार जात दंमानि फियाबा चिनाबा जों आबरा तुरुक गोमानानै बिदि थांमानि आबरा तैसो मुइतो खायै जे अबा हायके दिनैनाव पान्डा प्रग्राम संजाकमानि केबो अ पान्डा प्रग्राम न दिनैनो वान सुगु अब राजनीति बाहायके केवल वानसुबो फियाबा अब कोनो राजनीति गया जारा नों अरने भूमिपुत्र अ हानि बुसा अबने बागै अ हाव दंनाय र अबाय सामुंनो जों सुदु तांगै ऑफिस लेवल है जों तांगै एडीसी हापांसिबो खायनो अमत जों जारा जे जों इंडिजिनियास संजाकनाय र अब प्रत्येकता जों एरियायाव प्रग्राम खायै ताइबो जुदि खालायगांकेसे जों रक्षा खालायमोननाय जों रक्षा खालायजों थांगांकै जों सिनि निनि कानमुं चुमुं हयतो सिनि निनि ककथाय जब जागोन जों आसले जों निजिनावनो सोगमाय दङ जों जेसे सिनि ककथाय सानानै थांगांखाय जों निजिनो बयनि वार्ड इउज खालायै सालाय दं जों बांला नाहले इंग्लिश अब हायके वार्ड इउज खालायदों आसले जों निजिसो टोटली जों निजिनो पगै थांजा अबनि बागैनो जों अबहाय पान्डा प्रग्राम खालामनाय बायदिमै जों मानिया अबनि बागै रिसार्च खालामनो नांनाय ताइबो बरफनो अबहाय गाहामथि खालामनानै नांनाय अबनि बागै चिनियाव सिक्लार चिनि भबिष्यतनि जे चिनि थिनांनि जे चिनि सिक्लार नरक बेलायखि एक्टिभ बुङै मा बासानाय नरक बेलायखि समाय क्राक मा थांनाय नरकनि बिथिंतै सिक्लानि बिथिंतै समाजनो जुदि रक्षा खालामना रोखोमनि हांखाय चिनो सिक्लाराव जुदि अबना समाजनो बानथिनानै बागै जुदि वान सुगि हांखाय जों सालसा अब हायकिना जाजाबर हायनो जों कमाय थांनाय बेलायखि किलिमा सिंसाव दङ बनि बागैनो आसो कक सेवै आं अबनो कयनो मचुबा दिनैनि जे फाइनाय और जत्तनो मुइतो खायै बसकां सालो जों एडीसी हापांनो बिसंतिफोनो एडीसी रक जों कायसे टार्गेट मानानाय अबनो जों एडीसी एरियानि चिनि जेटा 527टा जिनि एडीसी विलेज दंमानि अ जागावनो जों प्रत्येकटा साबजुन वाइज कायसे जों जेमन गरिया रग जेमन जों फान्ड माहाय अब हायके जों साबजुन वाइज जुदि फान्ड वैफोनो आस्ते आस्ते जों डेभलप खालामनो नांगौ प्रचार खालामनो नांगौ बाहायके जों टार्गेट मानो हानाय बसकाङाव जों प्रत्येकटा साबजुन वाइज अब हायके चिनि प्रग्राम संचालनानै बागै जों एडीसी हापां जों अबनो वान सुमुं नाहारै सामुं खालायदों होनैनो आंनि किसा कक सामने इसोरनो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय बेलाय हामबाय दिनै एमडीसी बरं 9th August 2023 LDC हाबांबाय Songchajakha most probably if I am not wrong it will be 30তম আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উদযাপন খাইতংলাইমানি বনি বরম गोनां माइचफां दिनैनि इनग्रेटर्स Honorable EM Featurees ERDT
Chini, the Khorokchuku honorable members, Administrative Reforms Committee, Borom Ganang, Indigenous Nipishigo Senior Most, Chini, Dofani Fighter, Honorable ex-MLA Bikar Uncle, Honorable MDC, ex-EM, additionally, Chini Honorable CU, Aro Chief Legal, Chini Khorokchuku Adong, Buskangwa Juktongnai, Tai Kubini, Borom Ganang, Adong Song, Bishes Klaye, Siklaro, Kompo Academy, Sasa Academy, Yafili Academy, Ganagini ni Kabama Painai, Tiprasani Future, Kaham, Politongai, Polinai Angani Paithlaya Jobani Chibai, Yaparo, Norok Kabuk, Kram Tiok Drop, Kabo Bukuri, Kabo Taipong Musi, Kabo Sosa Korang Drop, Obo Maranai, Pokta Mangnai, Boroko Macharanai, Norok Dofani Bagi, Matangai, Kaham Kai Matangai, Kujaro, Kabo Musiwi Kalata Tangtong, Angobolo Nayu. Kobama Koksaka, especially Sini Shiu. Kok Nagumani Koksaka, Angbo Parasekano Sachine. What is indigenous? Tawani Bagi, Yay 9 Tarik August, Aske, Tawu Prithivi 193 country, Prithivi 476 million, Hani Busatango, son of the soil, indigenous population lo, Chini Asiani, Bharatbosho Chuntaru Bharato Tomani India ho Komyachang, India ho Tabukchang 104 million. 104 million is equal to 10 crores 40,000 as per 21 March 2022. Jang tabuk 10 koটি borok tong Bharatborsho. Sababo uddog nakha. Norok Kumama Siklarok Saimeyana UN to short form. What is the full form of UN? United Nations. Prithivini, Asia Mahadesh, Africa Mahadesh, Australia Mahadesh, Latin America Mahadesh, Colombo Mahadesh, Caribbean Soho Milui. Jodiwo 195, তাই দুইটা রাষ্ট্র তাবুক ইউএন নি মেম্বারশিপ নাইয়াকো বলো as per information of the United Nations UN নি information অনুযায়ী 1975 রাষ্ট্রসংঘনি সংখ্যায় যারা son of the soil originating inlet aboriginal Adongrokno অধিকার নারী বাগৈ 1975 রাষ্ট্রসংঘ কাছে ফোরাম গঠন খাইজাকা 1975
ফোরাম গঠন মানে পরে প্রথম জেনেভাও 1982 ইউনাইটেড নেশনস কাইসা অধিবেশন আচুক্কা অধিবেশন আচুকই ওয়ানসুক্কা বড় সংসিমি ভারতবর্ষও তঙ্গ হাইয়া সংসিমি ত্রিপুরাও তঙ্গ হাইয়া কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ 9 অগস্ট তামনি বাগৈ হানি বুসানি সাল হিসাবে রিকগনাইজ বাখাইয়া আফুর বরক সাজাকা আও কাইসা সালनो সিলেকশন খালাই হানি বুসানি সাল হিসাবে পালন বাখাইনাই 82 জেনেভাও UN General Assembly মানি পরে তেওয়াইসা if I am not wrong as per Google information 1993 23rd December 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর তেওয়াইসা UN র জেনারেল মিটিং আসুগই অ্যাসেম্বলি আসুগই সিদ্ধান্ত খাইছা from next year that is 1994 ni simi 9 August no Indigenous Day hisabe palon ma khainai tini oro Indigenous Day hani bosani chal simi palikha oboya 94 যখন সিদ্ধান্ত খাইপড়ো শুধু International Day of the Indigenous World Indigenous Peoples Mokok Shimiya Ojagawo 46 point Indigenous right declare খাইজাকা ডিক্লেয়ার খাইজামনি পরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে রাষ্ট্রসংঘনি সাধারণ অধিবেশন যেটা সিদ্ধান্ত নামানি পৃথিবীনি 193 রাষ্ট্রপ্রধান 193 রাষ্ট্রনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং গোবাং মাঝে প্রধান প্রশাসক বরং সাহরকা অবিলম্বে 46 point son of the soil হানি প্রসারণী অধিকার অবরোধ কার্যকর খাইদি কিন্তু তাবুক পর্যন্ত কোনো কার্যকর খাইজা গিয়া কো মসি সমস্যা তিনি ছিলেন তাজি বলছেন লিগেল সেল নিজে আদম সামানি ইয়েস শুধু ল বাই প্রটেকশন খাইমানো আও আম কাইসা উদাহরণ জনা মচুম্বু অবংকা 2009 ত্রিপুরা হাসতেও বুকুমবারা ত্রিপুরা সারণনি কাইসা মুভমেন্ট বাই চুন কাইসা কতর কাইসা ক্রাক মানথাইসন সেগি টুবুখা মকিনজু ঘটনা অবতম নর অনেকে সাইমাইনা 1965 1965 সাল কাবু জিরিয়ানি এগারানি NIT আফ্রো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 1965 ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রামজাকমানি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টংফুরু হুঙ্কাই অরপরতিনি রিজার্ভেশন যত্ন ত্রিপুরা সরকারি রিজার্ভেশন আইন হাই 1965 নিসিমি 2006 2006 সাল জোড়া তাবুকনি NIT অব ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শর্ট ফর্ম মুখা TEC তাবুক জিরেনিয়া থানা কানানি চমনি নচন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থানায়
2006 केंद्रनि यूपीए सरकार जखन सिद्धांत खालामो भारतवर्षनि गोबां प्रदेश इंजिनियरिंग कलेज नो आपग्रेड खालामो NIT खालामनाय फॉर्चुनेट सौभाग्य होनबानो जेरै 1965 त्रिपुरा इंजिनियरिंग कलेज मानी अब सेंट्रलनि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव सम्पद उन्नयन दफ्तर केंद्रीय शिक्षा दफ्तर हिया मानव सम्पद उन्नयन दफ्तर सिद्धांत खाचा फ्रम 2006 2006 नि त्रिपुरानि इंजिनियरिंग कलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खाजाखिनाय NIT बुमुंथारखा NIT आगरतला बाय NIT नि कोनो सम्पर्क गैयै जों मरकिसा षड़यंत्र बाहाय मानो जेई मात्र NIT आगरतला अंका 1965 निसिमी 2006 जरा every year Tripurani son of the soil Tripurasa in any stream mechanical, civil, computer science, production যেগুলো স্ট্রিমও ত্রিপুরা প্রসারক ভর্তি না হুঁকাই 100 জন ছাত্র ভর্তি হিংখাই जों 31 জন माननाय अब त्रिपुरा सरकारनि आईन किन्तु केंद्र जखन त्रिपुरा सरकारनि यादनि सेबितलाङै केंद्रनि याभावतलांखा आफुरकेबो घोषणा खायखा as per National Reservation Ratio and Act सारा भारतनि ST, SC, OBC रिजर्वेशन एक्ट अनुजाई हिंकाय त्रिपुरा इंजिनियरिंग कलेज टंगमानी काबुक NIT हिंका और त्रिपुरानि त्रिपुरासार 7.5% माननाय अब घटना आनी खमहाय खाजानि नायथक बसुक दङ बातिजा दङ नर हयতো खादर जायगा ना मकिन इतिहास प्रिस अमर मुजुनारती कामखा राज्य कायसा पूर्णांग सरकार दङ 50 जन आउट ऑफ 60 60 जन त्रिपुरानि विधानसभानि बिसिङाव 50 जन विधानसभा MLA दियै एब्सोल्युट मेजरिटी कायसा सरकार दङ 2009 केंद्र सरकार घोषणा खायखा 7.5% माननाय यांगो दारा तंनाय अपोजिशन पार्टी गोबांबा कारणे मुभमेंट खायनायबो सायसंखाय मुभमेंट खायबाय आपले 17 जून 2008 त्रिपुरानि लाइफमाव वारमा सिंसा only 35 agitators शुरू 35 जन आंदोलन खायनाय आगरतलानि सार्किट हाउस गानाव महात्मा गांधीनि अ मूर्ति दंगनि तलाव आजुगै कायसा रिजनल पलिटिकल पार्टी जिरिखक्का NIT आगरतलाव 31% त्रिपुरा सरकनो भर्तिनि सुजुग मारिनाय जत चिनी बररक चुप केबा गुबै थाया क्षमता दंनाय सावो केंद्र सरकारनि आईन 7.5 नो माननाय बासा सावो बिसिता सान्दी ओबीसी আদার্স ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট রক সহ আমাদের ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। তপশিলি জাতি রক সহ
एसटी बागै एनआईटीओ सीट पाबारिनि नाय त्रिपुरासानि बागै 31% तमानि 7.5 जनखाय जों जुग जुग रमै नरखना 10 बছর পরে 12 पास खायै इंजिनियर फरायनायनि हिंखाय नंनि सुजुगनि बागै आफोर कायसाथि रिजनल पलिटिकल पार्टी मुभमेंट माखाया आओ खायमानि परे दिल्ली डेपुटेशन मा थांगा डेपुटेशन थांमानि परे चिनि तिनि और लीगल आदम सामाने हाय यस लॉ आइन ननो सेफ खायमानो सब लुखा इंडिया गवर्नमेंट नि लॉ कायसा दङ सैजा if any higher educational institution it is situated inside of 6 scheduled district council যদি কেন্দ্রনি যে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এলাকায় এস্টাবলিশ হয় সেই ক্ষেত্রে 7.5% is not applicable और 7.5% নাই লেখা কেন্দ্র সরকার হলো দিস ইজ কল এনআইটি আগরতলা अब কি আগরতলা ওটা আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার ত্রিপুরা স্টেট जोङो दिल्लीनि बरफ सुङो एनआईटी আগরতলা বা আগরতলা was Indian Plaza. How it is inside 6 scheduled area? और তিনি আচুক নাই আঙ্কনো কতরকাই সামানি কোকিয়া তিনি বিকের আঙ্কল 74 প্লাস বিনি লগিতেও থাঙ্কানা जों মালাইমানি পরে 2009 ইউপিএ সেকেন্ড সরকার ভারতবর্ষনি ভেটারেন লয়ার সুপ্রিম কোর্ট नि ताबक कतर उकिल आपरो एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिबल मालायफोरो कपिल सिबल सावो एकदम लाइव कपिल सिबल बाय मालायनाय কোনো কক কথাইয়া জীবনও চুম কক কথার বসাইয়া কক কথা সারা কিরিব বাস্তব কক সারাসি জায়গা মাইয়া অনেক সময় কপিল সিপাল ক্লিয়ার থাকা বিকে রাখল নো বিকে রাখল প্লিজ ব্রিফিং মি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন বিকে রাখল থাকা এনআইটি আগরতলা ইজ নট সিচুয়েটেড ইন আগরতলা ইট ইজ সিচুয়েটেড ইনসাইড এডিসি Kopil Sipal Sao Hankaiba I'm Tongle. If any higher educational institution, if it is established in 6 scheduled area, of the Hokai, 7.5% সংরক্ষণ নিয়া সব মো আইনি কারণে তাবক 2006 সাল 7.5 জন 420 জন সিট ফাইনালি মারাত্মক ব্যাপার মহাপক্ষা খামো 2006 সাল ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত খাইয়া তাকালাই যেহেতু পয়লা এনআইটি ইনকা ত্রিপুরানি সংরক্ষণ যে নিয়ম অবপনে বোর্ডিং নাই ইনকা বাট 2007 হংকাই 7.5 420টা সিট পাইও এনআইটি আগরতলাও 210 হোম স্টেট 420টানি বিশিঙ্গ 210 টাঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্যনি এসটি এসসি ওবিসি যত মিলুই আদার্স 2010 আউট স্টেট মহারাষ্ট্রনি ফাইনাল পাঞ্জাবনি ফাইনাল নাগাল্যান্ডনি ফাইনাল অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স টেস্ট উই 210 ফাটারনি 210 জন
NITO आं जखन भर्ती मा खाइपुरु 210 नि बिसिंगो मात्र 14 जना चिनि जिरायरक ताई 196 जन इसे गोबां बेबांनो त्रिपुरानि बयनिबोसा 2008 सेम 2009 सालो जों जत थानसांबाय आफानो येस म घटना 2009 सालनि 15 तारिख जुलाई त्रिपुरा हास्टेनि जत त्रिपुरा सारक अफिसार्स फोराव गोबां मा बुंरुवै जों फिजिकेलि मानजाकमाया जों मिसिनो थांमाया ठीक न नरक मुभमेन्ट खालायदि जों मुभमेन्ट खायमानि परे यां केंद्र सरकार को आइन रगै जों सिलायथै आन्दोलन खायमाया आं ओ आइननि कक सामासि ओ आइन रगै जों आन्दोलन खायमानि 15 जुलाई 2009 एस्काबल मार्टि जों नखरि मायाखौ त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा हाई लेवल IPS ऑफिसर टेलीफोन खाई शहरों नरक सक्सेस संख्या from this year भारतनि राष्ट्रपति NIT আগরতলাও প্রত্যেক বছর 31 জন त्रिपुरा सारक इंजिनियर कलेज भर्ती मानाय आइन खाई लिखा अबंका आइननि सुजुग तिनि थीम indigenous youth as agent for self-determination बिनि शुद्ध बांला अंका स्वसहायक परिवर्तনের জন্য त्रिपुरा যুবকদের এজেন্ট করা त्रिपुरा সারক तेबो सचेतन नङानि बागै जों केबोलि सेकिया नर माइन खादि कोनो अन्नाय गरै सिरि सेक जामानोसे जों सेगि नारानि नायमानि अबो आइन बाय तिनि सिग्रारो काखुरो मा आगुनाय सिरि सियोना आंखौ थैंक्स माजनगो तिनि हाय मसालो जेता साना नांमानि गबिनो काहामनो साका ताबो अवस्था 46টা অধিকার তম त्रिपुरा सारकनो सान अफ द सयल नो गाबोन बेगे इंडिजिनियास मा होन नरक सब अनेके साइमायना अनेके साइमानना 2006 केंद्र सरकार काशा आइन खाया दि शेड्यूल्ड ट्राइब्स फरेस्ट डुवेलार्स एंड अदर्स traditional forest dwellers তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য যারা বলঙ্গ তংনাই বংলে বগৈ কাছে আইন খাইয়া 2006 from today বুঝি বছরঙ্কা তিনি 23 2006 সিগাবা 17 years সিগাম ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট কাম সাজাকা যত বলঙ্গ তংনাই বড়মুড়া তংনাই লংতরায় তংনাই 18 মুড়া তংনাই গন্ডাছড়া তংনাই অমরপুর তংনাই মান্দায় তংনাই জম্পুয় তংনাই হাসুগ তংনাই ফানো যত त्रिपुरा সারক 2005 সালনি 13 তারিখ ডিসেম্বরনি সিগাম জাস্ট 13 December 2005 2005 नि 13 तारिख डिसेम्बर नि सिगां 18 मुरा तंगो बलंग तंगो जम्पुय तंगो हनै प्रमाण नंखाखाय बनो केंद्रनि फरेस्ट राइट एक्ट आइन अनुयायी 4 हेक्टर्स सोआ सयकानिवो 1 हेक्टर ताबुंनि चिनिमो सोलोंनाय रावाबनो साइमांला खानंनि दुसगरै नरक मा परिया 3 बছरनि सिमि ABCD 1 2 परिमां इंराजिनि
deciding Kailemang, Buma Babu Hokong Salemang, Butike Jagashu, Dut Bahike Shu, Keto Bahike Shu, Dokta Bahike Shu, Norok Saimangla, Nong Duskri. Pochis Kani Kai, Hans Daknai. Auditor, Forest Right Act, like I said, clear indication to move. For whom? Somebody again. Others traditional forest dwellers. অন্যান্য পরম্পরাগত ত্রিপুরা বাদে যারা 18 মুরা তংনাই লংত্রাইও তংনাই বরফ হামান নাই বাট বঙ্গি কাট অফ ইয়ার বঙ্গি 50 বছর 3 generation আইন খাইপুরে বরফ শাখা 25 বছর 1 generation 50 years of 2 generation 75 years of 3 generation 3 পুরুষ বড় মুরা তঙ্গ হনি প্রমাণ ফুলুক মানকাই other than scheduled tribes those who are other traditional forest dwellers বড় হামান নাই লাকে বলে সাবরুম মিশিমি ধর্মনগরী যুবরাজনগর জোড়া খেদাছড়া আনন্দবাজার নিশিমি খোয়াই খ্যাংরাবাড়ি পর্যন্ত কুলিবাই মণিপুরিবাই 105 প্রায় 40,000 ত্রিপুরা হামান মাহাইকে বড় বড় জাগানি বাগৈ কাগজ লেখা Mokash very important information Khanangardi. 40,000 দরখাস্ত রমানি মাত্র খড়গনি মাংখা ত্রিপুরা সায়া সাবব মুন্ডা হিন্দুস্তানি 3 পুরুষ গটা মুখাবা 1930 সাল সিকান অর তঙ্গ হুনি প্রমাণ মা ফুলুক নাই হেঙ্কাছে বড় খামান নাই মালিয়া বিধানসভা রাজস্ব মন্ত্রী প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী ঘোষণা করেছে as per Forest Right Act 2006 17,000 পরিবার হার দেখা 17,000 পরিবার বিশৃঙ্গ মাত্র 2 পরিবার others traditional forest dwellers তাই বাকি হিঙ্কাই বড় জায়গা মালিয়া তিনি আম চ্যালেঞ্জ খানা মুচুগো তোমার কুফর তোমার কর্ম তোমার কুচা 17,000 ত্রিপুরা ছাড়ক বড় মুরানি বরফ 18 মুরানি বরফ লংচাইনি বরফ গন্ধসরানি বরফ কেন্দ্র বন আইন অনুযায়ী যে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মামনি 25 কানি মানক নট এ সিঙ্গেল ফ্যামিলি কাই সব পরিবার খনো 25 কানি হামায়াকো মাদামানি জাখা অবনতি নচন তাহুর চেতনা মাংনাই जों फाइट बाखायनाय তিনি যে বড় সিংচা বর্তমান কেন্দ্র সরকার Forest Right Act 2006 નો એમેન્ડમેન્ટ નાયો সংশোধন નાયો বন আইন সংশোধন খালাই जों जे ত্রিপুরা সরক जों हाय इंडिजिनियस पिपल्स और भारत तंगाइरो 104 मिलियन जंगल बंचना खाइना बागै तब केंद्र सरकार 2006 बन आईन खाइमानि न संशोधन खाइनानि बागै लोकसभा बिल तिसारानि नाय दङ ताइ कैसा 1993 अबनि जे घटनाक्रमे
তবে কোথাও খাইতেছে কেন্দ্র সরকার ওয়ানসুক টংজাউখা সংক্ষেপে ইউসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ঠিক দङ কিন্তু অর সাজাকা সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য অজাগাবো এক মিছিলাই ভারতनि রাষ্ট্রভাষা তাব যতজন সিং হিন্দি ভাষা চিনাই চিনি কামুং চুমুং কমাই থানায় যুগ যুগ রবই বড় ইন্ডিজিনিয়াস হলো ইউনিক ইনহেরেন্ট অ্যাবরিজিনাল গঙ্গি আলাদা রাষ্ট্রসংঘ ওয়ানসুকা মো ত্রিপ্রাসারক মো পৃথিবীনি প্রায় 476 মিলিয়ন বড় আফ্রিকানি ইন্ডিজিনিয়াস বরং সংরক্ষণ খায় বরং সংরক্ষণ থাকায় ওয়াদি ফাইনাল বুফান সংরক্ষণ খায় পরিবেশ এনভায়রনমেন্ট সংরক্ষণ খায় বঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বতম বরং বাঁচিনাই বঙ্গি বঙ্গি সব জমা খায় जों अबनो চেতনা दङ চিনি অবদান दङ হনি তাবো তাহলে বুকুরো আমটিকে সারা হায়ুঙ্গ তিনি আমেরিকাও অঙ্গিত হোক তিনি ভারতবর্ষের গোबां প্রদেশও অঙ্গিত হোক তিনি মায়ানমারও অঙ্গিত হোক गोबां জায়গা তাহলে অবহাই হায়ুংনি সাল তিনি ম অধিকার তৈরি তিনি চর্চা দङ চেতনান্দি দায়িত্ববান বরফ মাননাই শিখরারক বড় কাহাম মাননাই রান করেই ভালো অনেস্টি ইন্নানি কোনো রান নাইয়া जों आगे चिनी मास्टार फोरोंगो অনেস্টি इज द बेस्ट पॉलिसी नों অনেস্টি इंगै पारानि बरफनो अकरा चाकरबे खरकसा बस संजोगदी अकरा रंग मानि दी अब जुग जुग रमै मामानि हो अब नियम तब से नुकिया फानो बक्ति खाइके याको रमै खुलुमकाय कोनो अकरा बरफ ननो चेंदी नि हिंगला हामदी हिनिनो सनाय पराओ आगुकदी व्यवसाओ काहामुंदी निनि पेशाओ नों हामदी हिनि सनाय बरिबागिनो अब दुई नरक तंदी आं ड्राग्स नो तुई ताई बिसि कक सालिया चिनी बरम गोनां समबो सानाय शुधु अवश्य सानाबो जोंबो त्रिपुरा राज्य ड्राग्स कंट्रोल सोसाइटिनि जे इनफरमेशन त्रिपुराव सिगारो केफे काय दंमोन बिसिंगो जों 199 जन अवकाशा षड़यंत्र बुझी फुने गई बुथारी फुने गई बुमा बुफानी बुचकांगो तय खरचा बरफ थायै लाथा दैयै सिलाय दैयै दाब दैयै तगरा चौै बुथायावै थै करिथे दा फुने गई थामथि फुने गई पिसिं पाराव गुंचामा हाइके गुंचारनानि बागै जोङो गाहाम नायारक मत्रिफ्रा हासनानि बरफ गोबां दाखुर षड़यंत्र खालायै सिनि सिख्लारकनो बुथारि दङ अबथायगाजों जतन चेतना मांगनाय गोबां गार्जेन दिनै गार्जेनखौ फायनांगौ खानानै नांगौ आं खबर मोनो 9, 10, 11, 12 म खुमुलुंग रगबो चिनि सिख्लारक बय अफिसारक चाकरि खाइदै हाय किसा मिसा या कमनि निकटारो फुदुलु दुलु खाय यागो तुई टमरक नुगु मतो मजराव जायाखौ जों सायमानो
Yagrani mo yashi, mo tebrani kesaro, molimang, mo tebrani kesaro, thok kalake thok puini kesaria, hai lagi ti jomang kapu. O jaga o tathani, please. Save our nation. Normal Sambhav. Youth movement. Bono Sambhav, bono jagino, kotor daitto. Gobanga bosoro, gobanga team payo. Mo team no, ani shiklaro. Jom taboko, sambidhane bisimo klai jampano. Gobanga mayako, naite, 40 বছর কারণ নাই টঙ্কা 40 বছর খরচের বরফ বয়স শিকায় দতিনো কাজে খাই সুখ মানো বড়া মানো মই এদিছিব হাই নহাই ইয়াকুম কেবেল ইয়াক কেবেল বোখা টঙ্গ অনেক সময়ও গোবাংমা গুমা বুফা মাই আঙ্গ কম্পিটিশন তাখাইনি সিনি সিগলারক বাদাইলাই বাইক সানো আং নুগো Gobanga borok nugo, jotto borok somanya, baksa buma cuak palai, bosana pori nugo, kumpuyo magana pori lahanai, Gobanga chini borok phaibayo, ao, jam jotto no hostel limaniya, kintu takalai, 2023, kumpuyo academy nije, madhyamik 12 result, jam obonoda asha, অমনোযোগ আসাইয়া ছাত্ররা দায়িত্ব বানালাই যত্নরা নিজে সিয়াকায় কাকুরক বৈদঙ্গতে কেবল আমার ফোন দেখলা বনে বাকি সেলফ ডিটারমিনেশন বাকি তিনি মশালো ইন্ডিজিনিয়াস দেব তিনি থিম নারখা শিকারক নরম এজেন্ট খাইয়ে তিনি সেলফ ডিটারমিনেশন বাহিকে করা খাইনাই অবনন্দর খাও মোচনাবই থাঙ্গজাবি যত্ন কাহামকাই পরিবাদী হনে আং নরম আনি কক গোচারে যুগ চ্যালেঞ্জ যুগ ওই থাকা কম্পিটিশন যুগ ওই থাকা তাবুনি যুগ নিসালা পাতা খাইয়া মক কক কেবল সিংয়া চাংসিনি প্রসারণ মাধ্যমিক উপরও 12 উপরও 5 দান খানি সিংয়া বসক পার্সেন্টেজ অঙ্কও লেটার দাতং সায়েন্সও লেটার দাতং 90% এবাব দা অবশ্যই সঙ্গু বনিবাগৈ যত্ন অবনো একমাত্র অমূল্যধন নিনি শিক্ষানো কেবল শেখ মায়া রাজা তরিয়া বিদ্যা তরো Seraipurushin Hunjago, school master Rokai, inspector Rokai, Raja Dator, Bidda, Jengmahno, Raja Toro Hunay, Raja Toria Bidda Toro, Raja Anka, Kaisha Deshni Raja, Bidda Ankai, Tabuk PCBO, 195 je country to money, Nini Chago, education Tonkai, Bidda Tonkai, 195 country one of them. রুল খাইমানাই ইয়াকুম সাকা বাজাওই বাসাই টংমানাই বখরক্তি সাওইনম নিনি রাইতনো সাनै থাङै টংমানাই আসেনম সিতম চিনি জরাবো ফেরাই সজন খাবো হাইনো হাই বাই ফেরাইয়া হামবাই রহरै আই গম মোসাকা খুলুমকা
ini MDC lo ini lo football game ini ini lo translate ini Facebook Live ini orang lo football mana itu naik kamera lain orang balik hamaरे पर उसी जो social activities lo orang orang perenai teacher, students, जब दूसरी फॉलो होंगे काफी सुनना होगा World Indigenous Day quite a option. World Indigenous Day অর্থাৎ হানি দুসারো হানি দুসরা আমেরিকাও হানি দুসরা তো ইন্ডিয়াও হানি দুসরা তো त्रिपुरा को हानि दुसारो करो जों त्रिपुराखौ त्रिपुरानि हानि दुसा जों किन्तु कुनो जायगानि पूर्वी फैनि बरगे ओ त्रिपुराहाव दिनै पूर्वपुरुषाव गाथायो so we are the indigenous people तुलसीको की 5 किलोमीटर हाकदाम थांगाय इंडिजिनास यामनि बर'खौ बुङो तारमाने बर'निया बर'खुरि फाइल जों बाय बर'नि डिफारेन्ट बर' दावजानाय पृथिबीखौ 100-150 दावजाव गयाव दावजाव दालाव इंडिजिनास या त्रिपुरा हवाय किन्तु दिनै त्रिपुराखौ और मैखुन जानाय गोबां बर'खौ जों त्रिपुराखौ गलंगो हाखै सिबो जेबो मैखुन केतावो थैया मैखुन जावै थैना मैखुन बदलबाय आबो जों त्रिपुराखौ सिबो कारण जों महानो मोनगै महानि जब्बो माने खोनै बुफां बोराय बुथाय मायु थाइगै बाहायगै गासैबो दंनानै आबो एकमात्र त्रिपुराखौ सिबिनो रोंबाय उत्तर महारानीपुर থেকে জগৎপ্রাতরা মায়ু আর খাইজাবু বাহিতে হাতি সাবধান মায়ু মালাকে দেখো সবাই গাইতে হল কিন্তু আমি মানাও আমি সিকিউরিটি খরচা সুমো বসা ও মায়ু কিমান দিশিংকে বাহিতে সুটি ফায়দা খায় কারণ জগৎপ্রাতরা নম জয়ী বরপ্র মায়ু কুথুবাই তমনি লয়নি থাকা খরকচিকু বুফ্রু মায়ু কুথুন পায়ারায় অমর যদি আগরতলানি খরচা ওয়ান্দিন অর দুই ভাইকে শিলা বুফ্রু মায়ু কুথুন ভাই পকা কাদেরা বললাকে আউল বানি মাহু त्रिपुराखौ जों इन्डिजिनास आरो जोंनिया हाय बर' इन्डिजिनास जे बर'खौ आखाइनो जाना दंनाय जों दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनास डेआव बर'खौ फ्राय जों खालामनांगौ दिनै गद जाखै दिनै ताक बर' गान बर' जोंनो दिनै रिमाइ लेखा अम पृथिबीखौ শুধু ত্রিপুরাও ত্রিপুরাখौ বিভাগী মান হবাই that is why we are indigenous in ভারতবর্ষ in India what is the concept of indigenous people I would like to tell all the people watching our program maybe somebody watching from Punjab someone watching sitting in Maharashtra, the death of indigenous people in India is people who are downtrodden, people who are not developed, people who do not get 2 square meals
they have been given the tag of indigeneity. That is wrong. Indigenous people Manido, my Masaya, English India, one Republic India, Hindu India. That is not indigenous. Indigenous means more Hawa, more honey, not that, more honey, Samoto Kichu, Zara Sinai Munai, Hanu Murvi Tonai, they are the indigenous people. Then Samoa, who are you sitting in Maharashtra? You take us as poor people, as the illiterate people. Dini, Pritibini, United Nations का सारा पृथ्वी देश रो बरगुंदी हाईवे कॉन्फ्रेंस खाली पृथ्वी को भाई के काम के कोडिनाली कोपता तैमानी संगठन की भूमिका दी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल भाई के समुदायनी आबुनी बागी जब ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफिस कंपनी है पृथ्वी नॉर्मल बजे कैसे तुम तैमानी convention that all that is United Nations. Our team there is America, Bangladesh, all the countries in the world, United Nations member, our United Nations Bhushana Kaika, the Hani Tusarokno, Dam Marinai, Hani Tusarokno, Shinimu Marinai, and proudly, along with all the people in the world, we are indigenous people of Tripura. So the Brahman indigenous people who will work on the corporate. In I condemn those people. Zara dini Chirimani Khorokchuku, Bangla speak by, Devona speak by Chiti, Barbara Chaitokma stop the country. I condemn them. Chini Koko, Chini Songchajakha Koko, or Songchajakha Koko, Kamusa, two studying the short Pataki Go. Kevu Ingrazibai, Abuna Basket Kanamoka, Aboko Point Kanamoka, Agitun Jarai Pro, Sulopoli Pro, Agituka the Kongiabai, La Atia Him Maro, Abo. Wansa Kopai, Ingrazi Kopai, Onuba Kaya Punapuja. Jini Kokno, Ruman Street by the Hamkai Simano. I can tell, Honorable Prime Minister of the country, the Chief Minister of Tripura, I would like to draw your kind attention. Don't import, Jini Sako import back like this. Things which are wrong for us. We cannot accept. Sukri Bahiti Panamsi or Bangladesh Polita Governor, Master of Kotobai, on it, one set teacher of Kotobai. After a book, Kukui, Ediki Bangladesh Kazabe, Kukui Dicta Barben, Okui Dicta Barben, into Kukui Yamo, Sinani, one sunny, Kripe of Manja. আমরা সেই কারণে বললাম KWRWI কুকুরি এগুলো দেখা যাবে রোমান মরমুল সিংহাল ইনি দ্বারা তৈরি বড় ভেজের সুন্নাম নদী ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার অন্তিক লাই তিনি কর্ণ স্ক্রিপ্ট তাহলে সিংহানি বাইক বাইকাদের গায়ে আগামী দিন নরক Dinamik dara, officer, engineer, doctor nai norok, kebu cinema itu nai, norok Adongrokno nai, sebagai bangsa ini norok Adongrokno nai, semua norok kaino, agi cara itu sekolah koi nai, sekolah koi mana, kina mus unik koi siapa nomor tapi dia sekolah kaya, ampi kemana tu mai, ini norok beri korban selama sampai damai korban menurut bukan. Mulai dari mana hal istilah manusia ini dijelas ini dan
Chinese Indian. Our daughter is right. All the Congo, indigenous, below. Swat football for the honor of the football tonight. Pretty was swat football indigenous Borok and total football tonight. Been moved on for the Bormaya of indigenous. I'm not touching Nana to be down to Pedina. Yasu of 5 feet to 90 and one to let I'm going to be always in trying to get Yasu, Naika, 20 I'm not denying it. MLA Buster, MPC Symphony, Hara Worthy Borok Naito, the TRIPURA indigenous Khorokchuku, they celebrated the World Indigenous Peoples Day with Ranga Chaitokma. But at the outset, they take a program like Adongrokno, Manipur, Kuki by Maitiro, Tanlegan, Timi Sono Boro, Law Tuwaka, Buri of Lake Kukana, Buri Khorokchuku, sorry, he Greek life, Lama Imitaka, out to the condemned trial, we condemn all these incidents in Manipur, and we would request government of India to intervene into this situation in Manipur so that peace and communal harmony comes back in that state. Everybody is 1 minute, 3 times prayer, prayer, Ashi June Danganukia to Tripura, Somos Villa to Imporo, Paris, Tuashino, after Yaka, in Monipuro, I like night, not so great the Busai to Tato, King to Tato. So, Amabi Santo, Ki Bagadi, Ki Tripura, Sobai Nile Shanti, Baraborin Mukta Takdevani, God. Durga Bhavshankar Hoskoker চেয়েছি এবং একটি নিরবতা পালন করে বিনয় গর্বপূর্ণ কমে আত্মাদি বাড়ি তিনি প্রার্থনা করেন আর গভর্নমেন্ট সরকার তার ফুটবল সিদ্ধান্তভাবে 1.5 ঘন্টা অরুণী সামনে আর লাইভ ফুটবল খুব কম থাকা কামানি ক্রিকেট বুঝলাম এমন সইয়া যে যুবকরা বড় মহিলায় খাওয়া দিনের জন্য এবং বুঝাউইল দিনের ফুটবল শুনে আন্দাজ বুঝাই ভাইকে জিনিস শুনে ভাইকে আমরা বুঝাই তিনি চমৎকার ফুটবল ম্যাচ নেই প্রদর্শন চাইছি গভর্নমেন্ট চ্যানেল ফেসবুক লাইভ চ্যানেল ভার্সেস এনবিসি ফুটবল শুনে এই সঞ্চালন করে প্রোগ্রাম দেখেন and teachers and students, all social activities of the World Indigenous Day of 5 May all my good wishes to all of you. This is called Shawina, Alimoka and Lukasin, Dr. Gamu, Mamajan. Otamala kirisan samaba hindu joto kaitoni busan jotole kaitoni busan panu Bible koksaisa tongu
cái to samani cọc ta khao hoàng sa gửi na đi du cái to le samani cọc ta lama bo ano lama bo yani bisinti phaya cái le so khao sắc bay khao le hoàng sa gửi na đi có thằng này cái con này gió to bữa sau đó khâu sao cứ này đi cái con này bị sinh khang nhà cái ly một thằng này ra cho nó rớt xuống khâu sao cứ rồi ô bông soro maya này gana bông soro lòng mà nó mưa tháng người nó đi cái tốt bài toàn người bay đi bông sôi cái tốt bài toàn người bay đi đi số sân ta đó phải nhớ tại cái bóng sương làm mà lại làm có đó rằng nó phụ nông nè đi số này có hót bài hình dạng cái lý xuống cho cô cơ lại bài nơi ô bây giờ đó bóng sương sương ta nó ya cả đời phala thang ulu phala bông ra cái tông này mới ở ru khao le vang so cái na đi sương ta nó ya cả đời sao ra thang ulu phala bông ra cái tông này cái tuần này con nó khăn áo với nó đi khao hoàng sa gửi nó đi du sương ta nó ya cả đời sao sa thang ulu phala bông ra cái tông này sương ta nó ya cả đời phala thang ulu lama le lam tu nuôi trong go lama lam tu nuôi trong go bê rong o kai sa lama khai so khani lama te kai sa lama mor ki lama khola le bo lama thanai kai sa lama khai so khani lama cái sao này làm mà cái hôn này cũng đừng làm mà lệ làm cái nên những bị ăn thằng su khăn này làm mà cô vui tăng cái lệ cái cho bởi mà còn gửi này từ hôn này lệ còn tên này làm mà thằng cái lệ và hôn lời mà cả bởi nhà cha khao vang sao gửi na đi xin lệ lòng mà lệ không bu bar hay chi đã tin nó phải thằng cứ thằng lệ ta xin khát đi yak an muốn go kham lại bồi ô bây giờ nó có thằng là tông xin khai chỉ ya khơi mà nó có hấp dẫn bồi có thằng là tông xin cái cho nó ram đi Giêsu ni bảo mà hindi
Jisuni poho kurai kaile Sukhane lama sini mangalang manang bosagu yanu Kathang le tang sini kachono romdi Jisuni pohorba hindi Jisuni poho kurai kaile Kalale o hinti se yang na o bayro Jisuni pohor bai hinka kaili Lama le lampra lam kanu tongo lama sini bai manu Bobo basukhani lama bobo moreke lama Jisuni pohor bai sini manan kaito bai tangui manan Sangzale moham ya mole kaole wansogu nadi o bayro bangsuru Sini lang male khumbu ba haiti Tini le tong mano khana tong la Tini lang mano tuyi single O kathang le tong sini kachono romdi Jisuni pohor ba hindi sukha bo tong na khơi Sung sao le Con to no nasi gui nai le dukhu biriman manzu Corona baira mohamari no tuyi Baksa ba thika baksa ba thanga kapal biriman manzu Hasagle bomara athara mura kobile tongai do sangori kere ogo mai kere dukhu biriman manzan dukhule biriman sakati na khai katna kai thono lobi Kathang kai chono khabai khubai ke bonono suri baidi dukhula biriman katina khaiba kathang kai chono lobi O bongsoro satora nai bo bono watura nai bo bono hayung le kotono senam ku Bini o thima gurbe basu naka nai to hayung no boli bong soru satung leru nai mo mono wakuiru nai mo bonu kathang to nai mo bonu kathang le kachono khulo basidi bini man karba sidi bong soru Corona baira nok bani selai kachoni nok batai bo ko toku kai kale uri de mano kachonu suri badi do mongsono o mongsoro kachonu suri badi do lang male tong sang no kachono romdi Chayani ilang manati Isuni pohorba hindi
जे हिमलाई माने अब मेन उद्देश्य त म मेन उद्देश्य त सारा वर्ल्ड न सिनि सुन्दुक बसङ एबा वर्ल्ड इंग्लिश जे नेपाली जको अमने साथे साथे सिनि फास्टे अब सिनि त्रिपुरा फास्टे अब सारा तिफान पाइले दङ ओ इंडिजिनियस जे मिसाल साइकिनो सिनि हेजामाराव अजराव एरेलि काइसन बिथिंजि जों ओ इंडिजिनियस जे न सलिडेट खुंजि एबं न सेलिब्रेट खाइ जों रेलि हिमलाय दङ ओ रेलि नियागुलो हल बगाय प्रग्राम होनाय अमनो जों सारा बोसोर न प्रति बोसोर न अवाल इंडिजिनियस जे पालियो ताकले बाहायगे न हम दम के जों सिनि आमजायो पालिले दङ जे तिने हानिको सारं माने सालनो त ये तिने हिमला क्या अबनि मेन माने लोकरंग ताम मेसेज नमु जों अबनि लोकरंग मेसेज नमु जों जों खायके न जों खानजाके एकलयके सिनजे ट्रेडिशन न सिनजे कानमुं न सिनजे चामुं न हायके न जों प्रिजार्भ मा तनाय हायके न जों सिनजे त्रिपुरा सांमाने जों न प्राउड फेमा दं सलासलाजि म 9 तारिख आगस्ट संखाय जतन सिउते सेमनो हायुंनि हानि बोसोरनि सालजों हिंजाखौ जों सुदु दिनै किनो सिमना ब्लक कमिटि बाय सिमिया गोरों गोरों जागाव तायो हाकतर गोबां दफार जे हायुंनि हानि बोसोरनि सालनो पालायलाय दं मनो दिनै सिनिमुं म युनाइटेड नेशन बाय साग्लायजा म हानि हायुंनि बोसोरनि सालजों अमनो जों पालायलाय हिमबो हिमलाय दं तिने के अब हेजामारा अब सिमि जखलाय जतन सब बो बायति नरक म तिने दलबो टका छ हिमलाय का म आसलकै हेजामारा बोलते चिनि म सिमना ब्लक कमिटी विशेष करे चिनि टिडब्ल्यूएफ वाइटी त्रिपुरा मथा और सुदु जे जों मथा खायनाय ब सिमि न हिमबो हिमनि आको गया जत सिनि कुंथेबारा हायुनि हानि बोसानि सानो कह ददमकाय पालायनो नांगौ जारनाखि ताबो पालाय खुरो बरकबो पालायनो निंथुं आगामि दिनाव हायरक खुंवास बरनि सिमे बसक जरा हिमबो टखलाय जानाय जों ताबो खुवाय समनि सिनि हेजामारा बाजार अमनिपुरे सुं सिनि बसकाङो हेजामारा ब्लक गानाव आदि ब्लक किनारा सिनि माल्टी पारपास कमिटि हल दङ अजा थाङो जों किसा सिनि हायुंनि हानि बोसानि सालबा सिनि आगिनि सुबमुं लुबमुं मोसामुं आबरनो किसा जों नायलायनाय जा तिने ओ हानि बोसानि सालनि दिन तिने हिमबो टखलाय नरक लोकलंग ताम बतै मेसेज रन मजो अब आउ नायदि जतनि न काइसे साल दङ जों आगि सेरेफ्रु परिफ्रु नुखा जों टीचार डे बा याखला गोबांमा दिवस रक जों मान फैयो निनि एनवायरनमेन्ट डे रो गोबांमा जे मादार दिवस रो बाहेर जों मानो ओके अबनो सिनि हायुंनि हानि बोसानि सालनो दिनि अ साल जत जे जागानि दिनि खुंथाय बारार बरबो आगामि फाइनाय काहाम गोरों दखाय फाइनाय बिसिनि 9 तारिख आगस्ट अमाहायकेन हहम दं पालायथु ताइ जे सिनि हायुंनि हानि बोसाराव जे अरय फरिं तमार अबर जतन थामसा काय थुमसा काय साबजेक्टिं दंथु अमाहायकेन जों लुकुनो गोसार नुसु वर्ल्ड इंडिजिनियस डे खा सिनि आइडेंटिटी जों नारगनानि सिनि कानमुं थुमुंनो जों कमातै जरावो अ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अब जहन्त जातिसंघ घोषणा खाइ साख्लाय रिका आफुरनि सिमिनो पृथ्वीनि जत इंडिजिनियस पीपल र अमनो अ सालनो बरमबि पालायो त्रिपुरा हास्तेब बिसि पलकमा रमै अ सालनो पालाय दंगो अ सालो जों सिनि कानमुं थुमुं सिनि ट्रेडिशनल रिगनाय रिसा ताइ सिनि रिसारो लांगारो गोबां माके अनेक किसुनो नतैनो जों अर सिनि लुकरंनो फुनुगै जों अर सिमलायो गा आं खालामनि नायमाखाय मसे जे इंडिजिनियस डे साल पालायखा माने न मया जे जों अ सालनो अमा हायनो पालायखा अबनिया कखमखा सिनि आइडेंटिटी रक्षा खालायनायनि बागै एबं सारा बिश्व इंडिजिनियस पीपल लग बुसक दं बा बरंनि ट्रेडिशनल ड्रेस तामो बनि सिनि मुंनो जों खुंना बागैनो जों मनंको खायो 1997 न जेनेबाव पुइला आं थांका एकाय थाङै आरो सिनि त्रिपुरा हानि कगनो साका एका आरो स्पीच लिखा 3 मिनिट मतन एंगे कामतिखे न प्रथम जों त्रिपुरा सारक हायुंगो जों सिनजांमानि मानखा एका मति हायके न ताबुगो त्रिपुरा हास्तेबो जों सिनि मुंनो फुनुंनानि बागै सिनि आइडेंटिटी न जों मुथांना रंनानि बागै सिनि कानमुं तुमुं सिनि तुइमुं रक दा सिनि लांगा खेरेंबा एका बेनारो हमसिर गोबां मा तुयै जों सिनि प्रशासन जों खायतंगो आंखा खायो मबाइ सिनि त्रिपुरा सारकनि हुकुमु मुकुमु कमर थांमानि न जों गायसा मुइतु माने जों मुथाङै मानानै
যে তিনি বিষয়টা নরগে আমরা সানামুসুম বেতলা হামবাই কিসে জোরগে স্যার তিনি যে বিষয় গাই তিনি যতন সাইমানো বলাকে তংথ বহমানো তাই তংথ খালবহনি মানে বরম বিমানি খালবহনি মানে তাং বরম বিমানি খাল দিবা কারণ কাই আগি রগত ওয়াল ইঞ্জিনে গানে তং হাইকুন অবা হাইকে পালে জেগে শুধু খুব রক খাইলে কান গাই থালে গাই তুমি যে তিনি আগিনি যে তিনি তিনি কান মুং সুমু তাই जों दामा अबा हाइके तैनि माराव जों खुब रगन नुगो ओंगा ताबुनि जराव होनखाय जों लुसा काटेमो जागा जागावनो लामा लामा खायसिन आगिनि हिनि जियाव जों खुनुमो ताबुनि बागने जों तिनि बरम मिलाय माने साल अ साल बलाय खुनो तिनि तक साल नै मानो तिनि जे तिनि कान मुसुमो जों खुनुलाय मानखा ते बरबा जों कान मुसुमो जों मुलायखा हिलायखा आमजाक लायखा अबनि बिसि जों जानजानि जा तांमुं खुनुलाय मानखा जानजा जा तांमोन अबनि तिनि बरम बिनि साल ब्राय खुनो तिनि संथा खालनै जोंनाव अबनि संथा खालि परे जों गामि खाथियाव कमिउनिटि हलाबो जों अबा हागे संथा खालपालि जानाय ताय अबनि परे तिनि बांबो जागो तिनि खारा वासो दि जों तिनि संथा खालनि पालि खाथियाव ताय तिनि कानु तुमनो जों बरम खालनै तिनि हामबा যে তিনি বিষয়টা নরগে আমরা সানামুসুম तंगरा दा सानि थाइते आया सानि ता हामबाय तिनि जों अर फाइले मानि हिंखाय तिनि सिनि इनजे जे सा हिंखाय सिनि बुकुं बारारक ताय सिनि कान बर कानै सिनि बुमा बदल कान बर कानै जुमबरक जुमै जों तिनि सिनि कान जुमुंनि बागै सिनि जत नतुयै जों तिनि फाइजकमनि निसिमि कमिउनिटि हल जरा जों सिमबत सिमलायनाय जों तिनि सिनि बुकुं बाराराव अबनो जे सिनि मानथाय सानानि मानानि तंमानि जों अबनो सामलायनाय बर हिमतो दखायजानायबा जों फाइजकमनि निसिमि कमिउनिटि हल जरा थालायनाय ब कमिउनिटि हल हेजामारा कमिउनिटि हल निनिमो अहल्या देबरमा তিনি কাইবেসু দিবি সনতে অব তিনি হিমবত খাইজক তিনি অর जों सिनि हेजामारा फलो टाइम करबो दुइताना दुइता যে তিনি সালনো বিষয়টা নরগে সার তাম জানামুসুম লোকরকনা ni সারা ওয়ার্ল্ড ন ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েন্সে তিনি সুন্দর বছর তিনি তিনি ত্রিপুরা ওইখাল ও সালনো তিনি হাসতেও সারা জীবন পাইলে দंलायो সারা জীবন হাইছিনা অদন্দ্রকে পালি তো তিনি ট্রেডিশনাল যে সামুহি কানমুহি ওগুলো খুনুলাই তাই সারা পৃথিবীও না যে ইন্ডিজিনাস বড় দंलाय বড় থেকে পালি তো তিনি তিনি আমসাইনি তিনি সিনাও ও পালি তো আর আইমানটা তিনি সিনা এমএলএ তিনি বড় মুলা বিশেষ করে বলমা রেওর ফাইমানটা থেকে তিনি এমএলএ নতে খরচা তিনি यंगनजी देवबर्मा ताई তিনি হলরবল ইএম তিনি যেটা রবীন্দ্র দেববর্মা लेकिन है कि ना ताऊ रेली में बिसिंग से ओ हिमबत बर सिमिं बर बसु जरा थानाय फाइ जमनिन सिमि हेजामारा 9 तारिख अगस्त 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल और सालनो रुबिनो जोंनि आइसा जगह लामा हिमबत फैनाय खय जमनिन सिनि हेजामारा ब्लॉग जरा सिनि भाषा सिनि इंडिजिनियस सिनि कानमु सुमु सिनि ताकु बेबाखो जों दिनै मुंदांखाय सिनि कालचारेल प्रग्राम दङ अमहायगिनो सारा पृथ्वीयाव दिनै हायसाल UN वाइज डिक्लेरेशन दिजाय दिनै नाय अखार दिनै सालनो आंखालनि दङ आबुल लगलि जों अकबो थानाय दिनै मणिपुराव जे प्रब्लेम दं मानि आम प्रब्लेम दङ भारतनि प्रधानमन्त्री तामुलनि दाबो सुजासै कगनारियाखौ ताङै खरांथि सायखौ आमनो दिनै रिप्लेट दङ नरक नायनानै लेखा दङ नरक बुगिमाननाय दिनै मणिपुरनि दिनै आरनिबो दिनै इन्डिजिनियास नखराव आनि नखराव बे खस्थमानि दंमानि आबनो दाखै थायो सेटेल खालामनानै फैनानै आबो दिनैनि बान्दारि बिथिंखै
Dolai Hankoni Jonajati Muchani Bukatui World Indigenous Peoples Day no Kitingai Ambassador Himboto Klaileka or Himboto Pai Manjaka Jonajati Muchani President Amit Kumariang Te Tripura Hastani Munganang Artist Biba Jomatia Jonajati Muchani President Amit Kumariang Shaka Joto Hakoto Ragino Tini World Indigenous Peoples Day no Palalai Tongayo Abo Haikino Strangsilo Ambasa Bazaro Joto Tiprasharo Palbaksake Himbotoni Bishinte Tini Kanmung Chunmung Chamurokno Jotono Punugui or Shanlo Nachatoni Bishinte Palalai Tongayo Shaka Tripura Hastani Munganang Artist Biba Jomatiabo Ambashawo World Indigenous People Day no Palane Bagai Tangri Shogijak Bokok Tamatuna Shaka World Indigenous People Day Tini Tiprasharoni Bagai Belekana Nansokmani Tiprasharok Bisi Burum Burumna or Shanlo Palalai Palayo Taklay Bishiobo Joto Palbakake Tini Hukmumu Kumorozak Kanmung Chumurokno Kanlaye Punuka Nagote Joto Palke Tini Nishala Palalanya Nagohani Shaka. So 9 August, Jotono Saimano World Indigenous Peoples Day celebrate tayo. Ini ambasa ang sopajak zagawo kacari liyo matong Ke dalai na tong Chaitokma tongkha tang kakitini ni hai jora kaham tini joto borok rong bangwe tini culture tini tradition tini promote khemano jamti kheno puino bu phunungnai tini tomung chamurongno ke abono dalai tong Chaitokma tong tabuk deliu no khana bagani ready jotono laino putabadi norok muk manuna World Indigenous Day, Vishwa Janata Divas, Janati Divas, ini kita Tiprasa Divas. Sara Vishwa na tini mau Janati Divas alam ui tunggu. Omoni mata me tini Tiprabo ui tunggu tu perjagaan. Tunggu tini ambasawa, tini ambasaba jara tunggu. Joto tini Janati unsoni bergerak. Tama yang tama kaitin tama. Joto no. Milito babe tini kaimong tumong camong tini basa tini sengkong tini tetapmong jotono punongoi bishoni borokno punongoi rajyoni borokno punongoi tongoro tini ambasa bazaro daily kheli tongo jotono
to thanba to ke logi ke thangna na o ni nam ke na ni jibra so un ko do kono go te go ko mo thema no lo korong khani o amna ta am tini first time lo kono ni yo ti re go ma ta ni yo ni ke amba ko ko ta kha ko na na ke ko ta go no te tra ta ke re yo no nai lo ang to dele no excited so amna ta ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে সারা পৃথিবীতে এই 2 আগস্ট আমরা ইন্ডিজিনিয়াস ডে বিশ্ব জনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। সারা বিশ্বের মাঝখানে আমরাও আজকে আমার সাথে আমরা সব আমরা যতটা ট্রাইব আছে জনজাতির মধ্যে সবাই মিলিতভাবে আজকে আমরা এক বাজারে এক র্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তারপরে সব কিছু নিয়েই আমরা একটা প্রচার হিসাবে ইন্ডিজিনিয়াস হিসাবে আমরা একটা র্যালি করতে চাচ্ছি। Tiri kare.
Dia naik aku. Orang tu punya aku. Apa dia jiwa suram masih wah. Busi deh. Corner. Unsur balik ya, unsur balik. Pीछे मोड़. Oh, yang. Persian mana? Nampak siapa? Apa kita siapa? Ini semua. Hei, mat pada. Wah. Kodama bola. Hey, handball siklai bile amde ke direct no mane. Ha? MLA ro what duita ko ta mati na MLA ro. Sini mana? Sini kare. Aku punya bola out. Mereka naik ke sini kena. Apa live ma MLA pasal Boleh suruh malang lihat. Oh tidak. Oh tidak suruh malang lihat. Dara. Pak. Oh iya, yang di sini boleh masuk bola kan? Tahu lock shot. Politico. Aku tu ni kela mat akan dah. Ada kontak dia suruh dah malam dah. Ha? Kontak ni kela. Mau pakai siapa tu ni? Mau pakai. Mau cricket cengket tu leda. Mau pakai siapa tu ni? Mau pakai.
most probably 33tm International Day of the World Indigenous Peoples Abono Hayong Rugui 193 country war son of the soil originating in native peoples of Hayongni Hani Bosani Shal Palaitum. Most are very important UN United Nations
1994 पुइला 9 अगस्ट हायुंनि हानि बोसानि सालनि पालायखायजागौ अब 1982 नि जेनेभाव UN रक यूनाइटेड नेशन रक हायुंनि बोसानि साल पालायनो हानाय सिद्धांत खायमानि दिनैनि म सालो दिनै ताक्लायनि 2023 नि थीम The indigenous youth as agents of change for self-determination. हायुंनि बोसानि self-determination आत्मनियंत्रण अधिकार न जब काहाम कतिसना बगै जुबक रक youth नि जुब सम्प्रदाय रक बयटा परिवर्तन तुबनानै बगै गोबां भूमिका माननाय आं म सालो हायुंनि जत्त हायुंनि बोसारक न हामबाय मा जानोगो दिनैनि म सालो हायुंनि बोसानि जे राइट मोर राइट जकनो जों तसे फिरक माननानै बगै मावांसुगु सटके सासेनो बाबुक दिनै भारत हाकतर इंडिया गवर्नमेंट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू खालायै in addition 2006 forest right act जे खायमानि म forest right act नबो बाबुक present union government अपनो amendment खायै हानि बोसानि scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers रक जेते बंनि forest right तंगनि म right नि बरंनो बाबु बंचना खायना नाय तंगो UCC बाबु अरबो हायनो civil code अबनो हायनो ताबो बर बिल तुबोई जिनि निजस्व संस्कृति निजस्व भाषा निजस्व कक निजस्व कानुन चुमुंनो अबन बंश खायना बगै खायतंगो जों खोनावो अबनो तेनि इंडिया नि गोबांमा हायुंनि बोसानि सालरो प्रोटेस्ट डे होनै खायतंगो जों बाय इन टाइम कम्युनिकेशन खायजियानि बगै जोंबो बर गबाक्सा गयमालिया हायपनो जोंबो इंडिया नि ताइ जत हायुंनि बोसारक तिनि मकनै बिलनो प्रोटेस्ट खायतंगोनि बबो जों प्रोटेस्ट खायो नै तिनि म एडिसि प्रशासन इंगै और हायुंनि साल पालायमानि म सालो जों मासाव हामबाय Of the world's indigenous people taklaini theme जों थाइमानो indigenous youth as taklaini theme indigenous youth as agent of change for self determination आं बागै जोंनि TRIPURA आबो जोंनि फिनानि बागै जों जतनो जोंनि खायथाय दङ आबोनि बागै अफिसारि जोंनि मोजां रायजो त्रिपुरा bono tati cepat penanganan disingkai lo pandangan tinggi di sana nih saya sini lo kayak tongna itu so borong menang IM ro saya sini chairman tongo saya sini charti sini honorable IM macam Khorokchuku dan Songchajakha sini council chairman MDC IM Jotono sampai tentang Jotono sekolah Tuwi dengan tabu kaca yang Chaitokma bersambung dengan bagaimana song
Jotono Khumulwng tinini tongthok dino hayung genangai usal hani besarok ni sal hinoi palok jaknai tini edisi prasasan hoite tini World Indigenous Day celebrate kainani oro manjak painai jotono welcome kayo prothom no ting lamsogo tini sabapati Tini Honorable EM Komal Koloy sir, tai tini Honorable Chairman TTADC, tini Sir Jagadish Debarmano, tai
Sini Honorable AARC Chairman, sini Sir BK Rangkolno, tai sini ni inaugurator Narok Saimano, taklai UNO mana Biswa Songstha ni sabse kotor Songstha, borok taklai ni team borok youth rock no focus kayo, abo ni bagay, sini program ni inaugurator ni bagay, sini Sikla EM sini Mejang Rajesh Sarno, sini inaugurator namja Bonop Lamsogo, tai sini Honorable MDC sini Gonesh Sar, tai Orotongo sini ZDC West ni Chairman sini Tony Deborma Sar, sini ex EM tai MDC sini Chandrodoy Rupini Sar, tai sini social activist social service kainai sini Madam, tai sini Oro sini Logetongo, sini Chief Legal Advisor sini Datamon Sar, tai sini CEO sini CK Jamatia Sar, tai Oro Manjak kainai public representatives, officials, students, Norongno, Jotono, sini Hayung ni Hani Besani Sal, Palong na ni Bagay, sini edisi prasasan ni Loge, Payme ni Bagay, Norongno Lamsogo, sini Oro ang kisah, kaisa kaini wani welcome speech ni Loge ang sana ni Muchungo, Norok rally kaya nukka, onet sini ni Cerai Rok Chung, Saimaya sini Borok Rok Bahay ke Tongmani, sini culture Kamaka, sini ha kemaka, sini kok berkemana ni, ongai tango, sini script porjanto final kaimeyako, sini ha segruk, obo sini simia, sara dunia ono, hani besarok, joto jagano kebeng mani bagay no, UN by Secretary Jakka, hani besarok no, borong ni hawo bahay ke, borong naito tok ke, develop angai beskang agok manai. Abon ni bagay no hani besarong ni sal palokjak. So udin actually it is very important day. Joto ni bagay. Age narok saimano sini tiprasaro bazaro thangmani ting khanaka. Ekmatro som painani bagay se. Tai mungsa se nangya. Nini chanani hukai keno pasoy bosor ni mairung mano. Joto muy kutung hugono mano, joto kisu self-sufficient, sini hao norok onek somoy kanaka, jeng capai maya neng pai maya tong mani salsa, tini jeng boy ni seleng engai tongka, tini team ni tuyeba, tini youth rock no, sana ni mucungo norok ni onek important roles tongo, tini public representatives rock tongo, kintu tini youth rock norok sojak engyake, jeng tini Hanos Sulaiman Glak, jetong mani abohay nung nai, tayo boy ni seleng ang nai, tini society o Narok Saimano, tini taman nukjak, bises kayay, tini youth rock inke, nesa, drugs rock by Koboljak, tay, tini hogra rock, tini society o, tini hogra rock, Narok, just ang tini indigenous people's day o, ang remind kayo na ni Muchungo, jeng pararok tangke nukke jeng tamenu samung khainai ke bekrei kha joto achugai tas thingnai obairo youth should take up tas thingnai tir thingnai jandi munda thingnai naro youth rock krak engke abo control khaiman nai, don't be part of that. On this youth have important role in yake chini society boini seleng memang jeng tongnani nang nai tai narok youth rock administration of Chubanani Nangnai, Sorkari Kam rock, Kaham Ke Deong, as per scheme Deong, Tai, most important, Tini youth rock, Dorok, Tinangni, Batanani Bagay, Norok Wansuk Nani Nangnai, Norok ni Bagay, Kevo Wansuk Glaf, Norok, you have to be self-determined, Norok discipline ng Nani Nangnai, Tansa Ke, Sini Somaj Khanani Tinang Norok Niyagote. Sini ha, sini society o je hamya practice tong mani,
tai sini youth itself what boinos lai mani age chung sak nosis lai nani nang nai chung deset pan sir khong nai ha inai sini hana chung narik mandra chung self discipline judi narik yakhe chung youth we have to be self disciplined youth we have to have a committee in each village everywhere the drugs chanairo Khorokno check kainani bagai narok sikla bai sikla baksa o buma bu parok paya besarok no kosto nango tobo besar drugs chanai no control kame abai one buma bu panon nukja so youth strong narok kansa ke aboke youth je drugs by kobol nai bon narok youth nole kirinai so you have important role to take care of yourself your studies your careers narok sini CTAD sini rang kisaman mani baino chung de mansa quality education kayai college level porjonto rok narok ni thinang ni hamkai coaching rok ni bagai boi bai baksa narok basa mantui chung chaitogoi tongo beskang dino chung jemon sini hani bagai chung larai khai mani hai sini sak ni tongmung no chung ठीक के परिष्कार के तोनै बसकांग माव नाय उ किसा कोक सावै ताई वाइसा जतन लाम सगै अनि कोक पाइरेका हामबाय belai hambai sini Deputy CEO Sarno Nangga
Tabuk sini welcome tabuk Tuwi launo kok khamani bising tri jengganai they are all indigenous people in tomohai hai untuk kanan bagai indigenous youth tapi yang koinai sini nio sini DPRD sini chief legal advisor of naran bagai koila sama dora Notui tabuk jawar onustan soai temani abani president executive member Komal Kolai, Tripura Tribal Autonomous District Council Chairman Jagadish Deborma, Tini Onustani Udbudok Rajesh Tripura, executive member TTIDC ni Administrative Reforms Committee Chairman B.K. Rankal, Osaka Tongai Joto guest और बसकामा तोनाई ताकुरा बुकुरा विशेष कर छात्र छात्रीरा Indigenous Day de palan mani abo nirjoto semano abo United Nations abo 94 ni theke abo sara bisho abo cholai tongo abo ni purpose tongo je boro Indigenous jara honjonai borni অধিকার শিক্ষানি অধিকার স্বাস্থ্যনি অধিকার খানি অধিকার চিকিৎসানি অধিকার যে তমারি আবরণী উপর যেভাবে নেগলেক্ট সারা বিশ্ব চলে দङ ও দিবস
दिनैनि हाय पालन खालामनायनि माध्यमे अब जों जारा दंनाय संदुग्रक आबार जों यूनाइटेड मानो सिनि जे राइट्स रक रजियांग तमानी अबनो आइडेंटिफाई खालामनायनि बांगै এবং এই দে পালন খাইজাগো যারা অথরিটি যারা আইন বাই মানজাক ক্ষমতা তংনাই বরক যারা রয়া বর্ণ বো রিমাইন্ড খাইনে বাঙ্গৈ এই দিন পালন খাইজাগো যে সাবজেক্ট নাবেক্ষা এবং আং একজন আইনি ছাত্র হিসাবে তিনি বা আনি জীবনী যে অভিজ্ঞতা নুকমানি তিনি এম্পাওয়ারমেন্ট মানেংখা থ্রু লিগেল আইননি মাধ্যমেनो जों তিনি যে মাথায় বা তিনি যেটা সামনে দंमानि আবো আইন দंखैनो जों मानो आइन करिंग के संमानिया कयेक बছর आगे आं छत्तीसगढ़ थांका कायतो जायगा बरनि अरनि सिनि बरखाय जरा ट्राइबल तनाय कारण एक कक आं फाके दिया एक कक सारनायो सिनि अर जे इंडिजिनियास पीपल हुई जे साजक माने अब यूनाइटेड नेशंस खायजाखा सारा विश्व जों सिनि संविधानो तबक जे जों संविधान बाय तबक जे संविधाननि माध्यमे जों चलै दङ सिनि माथाय मान दङ उ संविधान किन्तु इंडिजिनियास पीपल हिसाबै जों कोनो एरकम शब्द करि संविधान एवं इंडिजिनियास पीपल हिसाबै जोंनो कोनो अधिकार बरजे गैया जोंनो जे अधिकार रजागो अबंका आर्टिकल 342 अनुसारे शिड्यूल ट्राइब हिसाबै शिड्यूल ट्राइब संविधाननि 342 धाराव सिजाब दङ शिड्यूल ट्राइब हिसाबै एवं शिड्यूल ट्राइबनि बांगै सिनि संविधानाव सिजाब दङ तामु तामु जों मानानै दं एवं आंबोनो फरायफैनाय आं जेटा सारनाय मोनलाय आइन करी बांगै ओ छत्तीसगढ़ बरनि और जरा बलंग दंनाय रक और तो मिनारेल माने खनि गोबां दं बर बिसिङाव हा बिसिङाव अब कयला दङ अब दङ अनेक किछु दङ बर बलंग दङ और बर रक किन्तु बर हठाৎ सरकार बाय बा जरा बो खारेसनाय ओ एरियाव अबनो तबक और मिनारेल अब एक्सट्रैक्ट खाइजानाय उ जागाव एरकम हाइड्रोकेल प्रोजेक्ट उंनाय और जे तंनाय सिनि बरन जत्तरनो और उठावरे होजागो बरनि बलंनि अधिकार तुइनि अधिकार एवं जमिनि अधिकार बरनि दाबी बर तीनटा बखायबने जमी जंगल अब जमी जंगल के अब तीनटा तुई हा एवं बलंग तुई हा एवं बलंग এই তিনটা बरनि अरल दङ बर किन्तु এই अर जायगा बलंगै दङिदु कागजे कलमे अधिकार करै बरन अरनि থেকে যদি थां बायदि হনা হলাই बर ক্ষতিপর मैया যেমন त्रिपुरा राज्य बहायनो आइननि बांगैनो त्रिपुरा राज्य हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट दमबुर उनखा दमबुर विद्युत तैरि खाइनि बांगै व्यवस्था उनखा और जायगा जरा बरफ दंनाय अनेक बছর जेरनि बर अर बरनि हा बर खेत खाइजागो अब दङ एवं एत गाहाम जमी बर अर दङनि किन्तु जेखिन गभर्नमेंट प्रोजेक्ट लेखा बर थांदिं अजाखा मा थांखा बर क्षतिपूरण मानखा क्षतिपूरण मानिया तामनि बांगै आइनगतভাবে बर अरनि কোনো ओनरशिप करे बरनि कोनो ओनरशिप करे
কোনো জায়গা মানা নিয়ে দ কাগজ ফুলুক দিনই নং মালিক দে আইন বাই ফাঁসি বোঝা নাই এইরকম অবস্থা সারা বিশ্বগণ বিভিন্ন জায়গানো বিশেষ করে যারা जोंहाय যারা তংনাই ট্রাইবেল রক আবরণের উপর বিভিন্ন আবিনো একটার পর একটা থামি দङ তিনি ভারতবর্ষनि সংবিধাनाव दिनैनि दिनाव जों যারা ছাত্র রক এবং যুব রক थुनाय रक বরং आं কয়েকটা কবল সানাय কারণ जों যদি আইনগতভাবে আদায় খেমি আনকাय যেটা আইন দङमनि সংবিধাनाव যে আইন দङमनि আবনবো যদি जों सिया हांगलाय এবং যেটা গৃহী বড় সংবিধানাव কারি নানাय मंगि যদি जों পঞ্চায়েতनि हांगलाय जों যুবক রক যারা एजेंट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रकृतपक्षे आबाद जों उन्नाय वासनायनि सिनि संविधान एक फिलोसफी दङ जे संविधान 1950 साल तालुंखा और जायगा सिजाक दङ निरब जारा छात्र रक छात्री रक अब तो साइमन नाय তিনি প্রত্যেকটা নাগরিক তিনি বড় রুনি অধিকার দङ জাস্টিসনি অধিকার দङ সোশ্যাল পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক এবং লিবার্টি দङ ইকুয়ালিটিনি অধিকার দङ এবং সংবিধানাव বাহাयनो ঠিক সেইভাবে তৈরি খাইজাক দङ কিন্তু কতটুকু মানকা ভারতবর্ষनि সংবিধাनाव आर्टिकल 16 और जेहेतु चरायर छात्र এবং कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय যারা যুবক তোমরা আবার নির্বাচন এই দङनो সংবিধাनाव सैजाक दङ जे चिनि बर'नि बांगै चिनि बर'नो आब्लिक होनाय बांगै चाकरी बाकरियाव रिजार्वेशन दङ नांनाय रिजार्वेशन কোনো জায়গায় খাইজাখা কোনো জায়গায় খাইজিয়া কোনো রাজ্য খাইজাখা কোনো রাজ্য খাইজিয়া যেখানে খাইব রিজার্ভেশন রনা না নাই তাও ত্রিপুরা রাজ্য 32% অন্তত চাকরি যত চাকরি নাই যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যে কোনো পোস্ট মেরিট বাইথাকে আলাদা অন্তত 32% চাকরি মারো নাই এই আইন দङ কিন্তু তামুনকা একদিকে আইননি অপপ্রয়োগ আইন ঠিক মতো কার্যকরী গিয়া এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি মাথায়নি বিরুদ্ধে খেলে হাঁকলায় ডাইরেকশন বা জাজমেন্ট কিন্তু পুরাপুরি এগেনস্টে থাঙো প্রায় আবার অনেক ফাইট চলে নুকনাই যারা যুবক রক বা বুফারুনের খানা চিনি রিজার্ভেশন দङইব প্রথম কেতামো খাইজা একটা কক দङ লেখা করেন সিকরে নানাই সিকরে ইংগে রমাইয়া not available so could not be given not available লেখাপড়া কিসের রেঞ্চাকা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন জায়গার চাকরি বাকরি আগে একটা সময়ও তো ক্লার্ক চাকরি মানানি সে বরফ করে অ্যাভেলেবল যখন খা নট এলিজিবল ইজ প্র্যাকটিস নট এলিজিবল কারণ একটা চাকরি মানানিকে আসল নাঙ্গো এক্সপিরিয়েন্স নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে অ্যাকাউন্ট ট্রেনিং নাঙ্গো प्रमोशन माने इनके 5 बছর চাকরি খাজে নাঙ্গো কাজে নট এলিজিবল তো একটা গেল নট অ্যাভেলেবল একটা গেল নট এলিজিবল আর যদি এলিজিবল বং হাঙ্কলায় নট সুইটেবল এইভাবে এবং যদি সুইটেবল বং হাঙ্কলায় যদি সব দিক দিয়ে কাভার খেকে তিনি বড় মানানি বং হাঙ্কলায় কোর্ট থাং কেস খাইরেও যারা চিনি বর্ণ রয়া এরকম বড় রক অরথন
কোড়ো থাকা আঙ্কলাই কোড়ো তো চলেই দো তা পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য নাইদি তাবো ওর সিকে জমাতিয়া ব তাবো আইএস উনকা ব টিসিএস অফিসার নিতে ফাইমানি টিসিএস চাকরি ন ওর যারা আগি মানে র কত বড় সিন বড় সেক্রেটারি র আইএস রংখাম অনেক আগের থেকে তাবো ব্যাখ্যা টিসিএস গ্রেড 2 থেকে টিসিএস গ্রেড 1 থাকমানি আবার নাকি প্রমোশন ইয়াবো প্রমোশন ইয়াংকে ওর জায়গাতে রিজার্ভেশন রমাইয়া যে তিনি বড় গ্রেড 2 যারা চাকরি হালাই র রিজার্ভেশন হাফখা কিন্তু গ্রেড 1 থাকনাय থেকে প্রমোশন মানলিয়া তাহলে বাংলাই কাওমা তো প্রমোশন ইয়াবলে আমন তো প্রমোশন ইয়া the reservation applies only in case of promotion so they will not get promotion on quota that was the interpretation of the department government and high court এইলে ডিপ্রাইভিং কা একটা সময় বিরাট সিন বড় অফিসিং যারা হানার অনেকে রিটায়ারমেন্ট থাং পাইকা কিন্তু আইএস মালিয়া সাকা থাং মাইয়া দ্যাট ইজ দি মানে আইন বাইন আইন তা আইন কাম হাম্বা আইন হনো একটা নেট একটা পুকুরিও চিকন চিকন আর রখলাই কত কত আতঙ্কলাই আর যদি আট জাল বাই নেট বাই আটকইয়া হনকালাই কত রকম পারি চিকন চাই কিন্তু আইন হচ্ছে ঠিক সেরকম প্রটেক্টর যারা সংযোগ যারা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু অনুন্নত তোমরা আনলেস we are protected by law unless we are protected by law we cannot proceed অনেক এরকম অনেক আইন দङ যে আইনও নাই ত্রিপুরায় যাব ওই যে আমাদের সামনে দমবুরনি এমনই তিনি বড় এত বছর দেরা যুগ যুগ দেরা খাই গঙ্গা ও জায়গা তো ও জায়গা তো পূর্ণ অ্যালটমেন্ট রয়ে পূর্ণ মালিক খাইয়ের মুখাম অন্তত যে বড় অর্নি কোনোই থাকা নাঙ্গা বড় সরকারি থেকে অন্তত বড় কম্পেনসেশন মাধ্যমে কিন্তু কম্পেনসেশন মালিয়া বড়নি আর কোনো কাগজ গই বড় যে অনেক খ্যাতনি নফান তিনি বড় রক্তাবা এত জায়গা বড় বলং বলং দङ তিনি ফরেস্ট রাইট যে আইন মানে কয়েক বছর আগে উনকা বছর দিন পরে তাবো এটা উনকা তাবো রিজার্ভ ফরেস্ট ফাংশন প্রটেক্টেড ফরেস্ট ফাংশন ওর জায়গা যদি চিনি বড় রক টঙ্গা আংখ্লাই অবন বর্ণ পাট্টা রজাবু অন্তত তাবো ফরেস্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বড় রিখলাইছে গিয়া একটা সময় থাকা যে বলঙ্গ যে টঙ্গ जों ঠিক ন বলঙ্গ ন খাইকা যত কিছু খাই দङ কিন্তু কোন মালিকানা করিনি বাঙাই যে কোনো সময় পর ইউ মে বি ইভিক্টেড এট এনি টাইম That is there. এতদিন পরে তো ফরেস্ট রাইট থেকে আবো অ্যামেন্ডমেন্ট নি মাধ্যমে এটা অনেক লঘু খাইজা দङ ত্রিপুরা রাজ্যনি ভারতবর্ষের নিজের সংবিধান তো মানে অরণিগ অনেক হামকক সিজাক দङ সিনি বরফ ট্রাইবেল নিবাং তামু তামু খাইনা নাंनाय Article 46 of the Constitution tam saja sini borok rogno scheduled caste scheduled tribe rogno borno শিক্ষা দীক্ষা দিকয়া বিভিন্ন বর্ণ কারণে বাংলাই সরকার স্পেশাল প্রোটেকশন মানে অ্যাকশন স্টেপ মানা নাই কিন্তু তিনি এই যে ইন্ডিজিনাস ডে অমহাই খাইমানি মাধ্যমে তিনি যুবক রক তিনি বড় নির্বাচন একটা স্কুপ ফাইকা যে জাস্ট টু সি হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড তিনি ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা তিনি বড় ন বস কামত লাংখানি বাঙালি অনেক বড় কাহাম কাম স্কুপ দङ হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড अब ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি পুরা দায়িত্ব উনকা अब সরকারনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফরম দি स्टेट गवर्नमेंट फरम बरफ जुदि खाई हांख्ला बरफ न जों जुबक जरा दङनि जुबक यू शुड बी वेरी कन्सियास होननानै बाङैन जों सिना नांनाय सिनि आइनो तामु तामु दं
tabo burironi khetre sago burironi empower khaine nangnai burironi empower khaine ninglai tamungnai ain sara borno empower khaimeya ta buriro বিধান সভাগো লোকসভাগো বা এডিসিও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন বুড়ির 50% রিজার্ভেশন নিয়ে প্রশ্ন ফাইকা এবং এই জায়গাও অনেক জায়গা ইমপ্লিমেন্ট হকা এক্সেপ্ট পার্লামেন্ট এবং অব বিধানসভা ছাড়া অন্য জায়গা তার বুড়ির 50% বড় খাইনাই এই যে বুড়ির যে পাওয়ার মামানি ক্ষমতা মামানি হাউ ইট ইজ অনলি ল It is only constitution. It is only law. Law ছাড়া তিনি বড়রা যে কোনো জায়গায় নং যে কোনো বড় ফাইট খেলি থাকলে unless you are protected by law, unless law is with you, you cannot fight. তিনি লগে ল তুমি বেশি তিনি পক্ষে সংবিধানের সিজা আইনও সিজা ল তিনি পক্ষে তারপরেও আবার বিভিন্ন মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে তিনি বরং ইয়াগো সগিয়া সফইয়া অনেক আন্দোলনের ফলে 6 শিডিউল মানকা বাট আপনি অনেক ক্ষমতা কম 6 শিডিউল ত্রিপুরা তো মানিয়াব হানি ভাঙি তাব দাবি চলে দङ 125th amendment proposal दङ aber I know power money কিন্তু আইন উংলাই আর legislative power ফাইনাই administrative power ফাইনাই financial power ফাইনাই unless law is with us এবং আইন চিনি পক্ষে মধ্যে তৈরি খাই না ত্রিপুরায় যে একটা জমিনি আইন দङ TLR and LR Act দङ अब ভাইনো যত জায়গা জমির নিয়ম কানুন খাই যাব what is that और प्रत्येकটা জমিনি অধিকার জমিনি মালিকানা কিন্তু খাস জায়গা নেই নকফাং কিন্তু সরকার আইনত সেকশন 11 of TLR and LR Act দङ ত্রিপুরা রাজ্য জুত জায়গা ছাড়া ফরেস্ট রিজার্ভ ছাড়া ফরেস্ট প্রটেক্টেড রিজার্ভ ছাড়া যে জায়গা দङ অবকে যত না খাস জায়গা ও খাস জায়গা নি নকফাং সাবো সরকার মানে রাজ্য সরকার তাহলে এডিসি বিষয় যত খাস দङনি আপনি সাউ মালিক রাজ্য সরকার হানি বঙিন TLR LR Act ন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনি বাধ্য খাইনা নাই যে TLR LR Act অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই অত বিধানসভা আইন খাইও ত্রিপুরা এডিসি বিষয় যত খাস জায়গা দঙনি আপনি মালিক নাই এডিসি এবং বন অ্যালটমেন্ট খাইনি অধিকার ভাইন এডিসি তাহলে এডিসি হাউ এডিসি ক্যান বি এম্পাওয়ার্ড থ্রু ল নং সিনিস্টার ছাত্র how can you compete through excellence काम के मा परे নাই নম্বর কাম মান নাই नों যদি অনেক নম্বর কাম মালাঙ্গলে যতনি বেনিফিট সারা মালাঙ্গলে you are acceptable everywhere নিনি পাওয়ার তম নম্বর কোয়ালিটি আর যদি কোয়ালিটি ক্রিংলায় যদি তিনিও সংবিধান যদি হঠাৎ সংবিধান ভারতবর্ষের থেকে হঠাৎ ফর আর্গুমেন্ট সংবিধান রিজার্ভেশন প্রভিশন বন্ধ খাই রাখা তো মানে যে 100টা চাকরি বিশিং 32টা চাকরি মানে যে মাইয়া কাজেই ল we should be protected by law এবং ও লন যদি মিসইউজ খাইতে নাংলায় আপনো তামুখে খাইনা নাংনাই অবশ্য কনসাস তোনা নাংনাই তিনি বড় অনেকে
এই যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল রিজার্ভেশন কারণ তিনি কন্ট্রাডিক্ট তিনি রাইট ভাগে উঠান ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি উনকা আবার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রাং রোনায় অনেক বিল্ডিং নাই অনেক প্রফেসর ফাইনায় অনেক কোয়ালিটি এডুকেশন নাই ঠিক আছে অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু যেই মাত্র ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি উনকা আর নিগো এডমিশন রিজার্ভেশন নিংকা তো 7.5 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিনি এডুকেশন বা চাকরি রিজার্ভেশন হার উনকা অল ইন্ডিয়া প্রপোর্শন অনুসারে মাত্র 7.5 ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি তিনি গর্ব যতনে বিনি কাহামুঙ্কা কিন্তু ইউনিভার্সিটির মানে লগে লগে তিনি বরফ তামো 32% থেকে কমে থাকা মাত্র 7.5 তিনি বত্রিংয়ের অনেক কমে থাকা এনআইটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন আবার রক খাঙ্কা একমাত্র আইননি কারণে এডিসি বিসিও লাগে কোনো যদি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট एडीसी बिसिङाव लाइखाय अब रिजर्वेशन नि परसेंटेज अब स्टेट गवर्नमेंट नि 32% माने अवहाय नंनाय हायनि अंतत एनआईटी एडमिशन नि क्षेत्रे 32 मान दं किंतु सिनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडीसी नि बाइरे और मात्र 7.5 अब किंतु तामनि बाङै आइननि गेरा कले अब যদি কোনো কারণে যখন এরকম ভবিষ্যতে ভানো ত্রিপুরা যদি সেই এরকম কাহাম ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যদি এরকম ত্রিপুরা মুখে जों অবশ্যই নাই ওয়েলকাম জানাই কিন্তু নট এট দি কস্ট অফ আওয়ার ট্রাইবালস ইন্টারেস্ট অনেকে খামানো আরে এত কাহাম ইনস্টিটিউট নাই একটা হাই এক্সেলেন্ট একটা ইউনিভার্সিটি নাই তো মানে বাংলা ট্রাইবেল যুবক রক ছাত্র রক আবার বিরোধিতা খায় খামি খায় ইয়েস কাহামুং মানে ঠিক আছে বাট নট এট দি কস্ট অফ মাই পিপলস ইন্টারেস্ট আবারও কিন্তু একবারে চিনি বড় রোগ কিছু তনা নামো তবে ত্রিপুরায় জগ যারা নিরক্ত চাকরি খাই নাই যুবক রক ছাত্র রক খাইছে তাও পর্যন্ত নাকি সুপ্রিম কোর্ট কিরকম একটা এরকম অবর রোল রিজার্ভেশন প্রমোশন আবার তিনি সংবিধান দङ স্টেট ক্যান মেক ল ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আইন খাইকা তিনি বড় রেবাঙ্গै রিজার্ভেশন নাই আইন খাইকা আবার চলাই দङ আবার আইন দাম কম তিনি বড় যদি মেরিট থাকলায় তিনি বড় যদি মেরিট থাকে রিজার্ভেশন কোয়ালিটি থাকে বাহিনী মানতে নাই তাবকে সুপ্রিম কোর্ট একটা সিনিয়র হাইকোর্ট আর গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটা জাজমেন্ট তাম রখা যদি কোনো সিনি বড় রিজার্ভ কোটাও চাকরি হাগলায় গতে সিনিয়র ইনফানে ইউআর কোটা থাকবইয়া একবার সাংঘাতিক হব আর যদি সিনি বড় কোনো কারণে ইউআর কোটা হাকলাইব গতেই এসটি কোটা প্রমোশন নামাইয়া এই ফলে একটা বিরাট একটা অবস্থা তো লেখা তাবক সুপ্রিম কোর্ট কেস চলে দङ সারা ত্রিপুরায় যোগ যারা নিরব কর্মচারী মহল যোগাযোগ থেকে নাই আবার বিরাট একটা রিসেন্টমেন্ট চলে দङ বাট আবো কিন্তু কোনো মতেই নানি কক গিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঠিক খাই রাখা না আবো তো তিনি যে মাথায় আবো তো মানাই নো আর ইন এডিশন টু দ্যাট সাবার ওয়ার্স কেস সুপ্রিম কোর্ট সাদা आं बिसिस टेकअप सानो नाया दिनैनि हाय एरकम काहाम दिनो सिनि बर'नि अधिकार सिनि बर'नि खामानि आबारो जों जारा जुबग्र तो एजेंट ठीक जों जुबग्रनो एकमात्र चेंज खालामनो बर'नि एकन फाइट खालामनो फाइट विभिन्न फाइट किन्तु आं एक आईननि बर' हिसाबै साना लायो सिनि बर' যদি बेसि फ्रि खालाय आइन गदवाबैनो आइननि दिग दियानो जों बुथारो
কারণ একটা কলমনি খুসাবায় লক্ষ লক্ষ বরণ বুথার্থী বিমান আইননি খুসাবায় সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট নিয়ে একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন ফাংখা ইংমা বাই তিনি বরণ লক্ষ লক্ষ বরণ একবার বরণ অধিকার থেকে দুলিশাত খাইছি মানুষ কাজে আবার जों খুব কনসাস তনা নানাই जों কনসাস তনা নানাই ঐক্যবদ্ধ নানাই দরকার নাকি কারণ তিনি বড় নাইদি অনেকে কেস চলে দমু যত চাঁদারলাইনি কক অনেকে বড় চাঁদারইয়া অনেক কর্মচারী চাঁদারইয়া কিন্তু যে রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে কেস থাইনের বড়কে বিভিন্ন বড় সাংঘাতিক রাঙার থুলায় বড়নি মাথায় ঘুরি তবু সি বড় সেই নানাই দমাঙ্গই খাই দম বড় হাউ কনসাস দে আর কিন্তু উই আর নট কনসাস কাজে তিনি দিন এরকম ইন্ডিজিনাস ডে नि दिनाव जों अब इंट्रोस्पेक्शन खायनो नांनाय जे हाउ फार वी आर कन्सियास हाउ फार वी आर सिनसियर हाउ फार डिटरमाइंड टू फाइट टू गेट आवर राइट এই জায়গাও সাননাंनाय তাগর বকর আরিম বক্তব্য বেশি সাননাইলিয়া যতন খুলু Khumulwng Good afternoon to everybody. Tini जों World Indigenous Day पालन खालाय दङ ओ पान्डानि सभा अक्रा तथा Honorable Executive Member मोजां कमलखौ लय ते अरनिगो Chief Guest हिसाबै मानजा फैगा Jagadish Deborma Honorable Chairman TTADC, the inaugurator हिसाबै मानजा फैगा Sri Rajesh Tripura Honorable Executive Member ADC, the अरनिगो guest हिसाबै मानजा फैगा Honorable MDC, Honorable Chairman ZDC, the AARC member, the Chief Legal Advisor, MDC बा तथा Executive Member TTADC, ते अरनिगो जेमनजो फैनाय अकरा चक्रा Officer, Staff, Guardians, Student Friends, Ladies and Gentlemen, ते Media Friends. पहिला जतनो हामबाय रगो तामनि हामबाय र हिमाबा तिनिने ओ World Indigenous Day go Nirok Thai Manjak Family Bagay Nirok Jotono Ani Sak by Khan Te Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Prashasan by Administration and Nui Nirok Jotono Paisaya Hambai Rogo Tini Ora Negasam Night Talk Khana Talk Rosamung Nung Talk Cha Talk Abo kematui ekalek kemana naik tongha. Agor tolago ujau naik thok, chat thok, abo kematui sung ditang nika, waisa. Tabo orang edison ni bangi si tabo sungmo kebang klay naik thok klay cengoro potong laiman. Teispora sini legal advisor sai tangka. Sini mantai kemai tongka toma kemakha ha kemakha kok kemakha agor tolago kok mantia sung sini kamong sungmung nungmung kemalaika bono hai sirok manani bangoi United Nations General Assembly saklai rikha যে every year 9th August no Indigenous Day হিসাবে সারা বিশ্বক পালন মা খাইনাই হানি বাঙৈ जों তিনি International Indigenous Day जों आरो पालन खालाय दङ ओंखाय तिनिनि जे ताक्लायनि 2023 Indigenous Day नि जे बाबना जे वासकमों ओंखा Indigenous youth as agents of change for self-determination in Jaka.
self-determination. Nijeni bhagya, nijeni kapal, nije mas punai. O ADC ang mani, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ang mani, bon nijeni kapal, nijeni bhagya no, nije sunani bangi amang mani. Hanggat tabo, sung nijeni bhagya, sung self-determination, just khalaija tong ma khatabo. Abo question thai chakpaja. Mary Com, nirudata Simon of Mary Com, Manipur ni Mary Com, bohangka bon bumwe kaisa film mangka film, movie angka. Abo sabo acting khalaija Priyanka Chopra. Maneta mangka kaisa ni mengite kaisa sai tongka, kaisa ni mengite kaisa khlai tongka, kaisa ni mengite kaisa enjoy khlai tongka. Hani bangai, tabo tini je indigenous humantamo, aro welcome address ho Budiliana Rangkol bo sai tangka hani busa no indigenous people hono. Indigenous people is a right, mulato land right, burning cultural, Sanskriti, burning Basa, burning Tongmung, Tamung, Nungmung, burning the right, the adhikar. Abono mutang narunani hingkai. Sung khoroksa ka bagdawi tongkhang ka sung bono sung rokha khaimingya. Haini bangai tini sung orok kuthung layoi. Sung একটা common understanding. Ang borokha khainai, nung borokha ma khainai, sung jot rokha khainai. Hai hini buti lainai ni bangise, sung orot tini indigenous, World Indigenous Day sung orot no celebrate khlai dongo. United Nations General Assembly saklai rokha, যে every year on 9th August, Indigenous Day no celebrate ma khlainai, observe ma khlainai. Kintu তাবক পর্যন্ত ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট বা এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অমন সেলিব্রেট খাইনানে বাঙাই অবজার্ভ খাইনানে বাঙাই অফিসিয়ালি কোনো সিদ্ধান্ত দেন নাখা তাবক পর্যন্ত না যাইয়া হাইনি বাঙাই আং ও তিনিনি দিন 9th August 2023 World Indigenous Day celebration claimani dino nirok josto ni buskango as a Chief Executive Officer Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and demand claimani musugo oranego Advisors and Administrative Reforms Committee ni member bikarang khol baibang salaika boda kaisa Administrative Reforms Committee ni member जों तिनी प्रस्ताव नारनाय एडिसी अथॉरिटी थानिगो जे 9th August every year अमनो इंडिजिनास डे हिसाबे अमनो सूची घोषणा खालामनायनि ओंथों एवं अमनो प्रत्येक बछर ऑफिशियली अमनो ऑब्जर्व खालामनायनि बाङै सिद्धांत लानायनि ओंथों जों नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग अमनो जों प्रस्ताव हरनाय Officially, ama holiday घोषणा आंगनाय, किंतु ama officially amna observe करने नांगनाय. हंगाते आंकॉप विशेष हाया कॉम सानाय है पना I want to communicate to each and everybody what I feel. Boss it most important. Tini is a World Indigenous Day. O dino tini is a manthai, tini is a right command amano amna manani. Manani hingga bagai mana nangnai, mana saksaran nangnai. Mana tahu nggak di sini Tripura go, jodoh ni selek tabok India go, indigenous people, mana hani busa, so called tabok tribal ni hijaga. India go tribal, Khorokchuku, what is the population of tribals in India? 12 কোটি
tribal tongo India go jotoni sai ka bangko laksa dibo tongo. Second, Mizoram 96% ST population. Bani pare Nagaland. Sunggu orang ni ko hoita ekkale kebang no tong maning khana. Kintu tabo kom engte bosu phai chok paiga. Sung tabo 32%. Mana 31.78% jeng thangsu. Tar mana tamong thaba. In the process of development, tine legal advisor dumbuni kok sai thanga. Any sort of development, bora project ng khangkai, town ng khangkai, bazar ng khangkai, lamang khangkai, sengka bisungo sema hai thango. Ngaba, temani ma konor. We should be fit enough to survive in the process of development. Just shortly, briefly, Tripura history no naini khangkai. In the last 25 years, Tripura ko onek change ng thanga. Highway ka Dharmanagar theke Sabrum, railway thanga Dharmanagar theke Sabrum, tabo Bangladesh theke railway phaitongo, Chittagong Hill by connection umitongo, bone pare tebo highway connection umitongo. Mane agame 10-15 bosor Tripura will be like Singapore. Tripura will be like Singapore Trade Center in Thanama Trade Center. O Trade Center of Thangmani Hunkai, we should be fit enough to survive in the process of development. Songchajakha, Jatabo youth, indigenous youth as agents of change for self-determination in Songchajakha lain bhavna. Tabok sini Tripura go, Tiprasa, Tiprasa, 15 lakh bisingo youth, jubok, busuk tong 9 lakh. 15 lakh ni 9 lakh, 6 lakh, yang bura-buri, te yang tola digi serai ro. Tabu ni jo 9 lakh youth, jubok seni jara tongero. Borok joti crack khai pasayang guy. After 10-15 years, sini borok oro tongmaya football ni thanai. Haini bangai jetabo bishes khalayui. Saimaya ama nije de sana hicha buide saro. Drug ni influence by lekha kahang ka pare lai melia. Kaham khlai tonglai mea chalai mea Agartala ko kaisa Khorokchuku ni ekdom close friend Bosago Tripura khub naithok khub kaham kintu Tripura ko black spot tongo black spot charai burui Agartala ko ba Agartala ni baire bo haino drug chalai phek lai kaham wan sok lai mea Kahamung maya, haka jodi jubok seni 9 lakh youth, bo jodi sing belly thangka angkai, sing bai thangka angkai, sini borok, bura buri jara borok da lai thang sinai. Haka orang there will be a generation gap. Hani bangai, sini orang nigo jara tong nai, orang nigo say hardly 500-600 borok tong nai, or press media ro tongo. Ang nil no koi nai, you please be the ambassador of today's function. Tini jo orang no chong World Indigenous Day palan khlaika, amon tlang thangni, nije ni bayakari, nije ni joto elaka, ar no sadi chung kaham khlai matam nai, chung kaham khlai matam nai, abong drug we should say no to drugs, yes to life. Almost samai tanan nane amato sakarno self-determination. So those salai khan ken yauranigo. Salai mani porai we have to realize and we have to implement it also.
खायनि बागै जों जत बिजन दङ नंनाय जे सिनि जाति इंडिजिनस माने त्रिपुरा सानो इंडिजिनस अरनेबो मगर बनो कराक खायति सानानि हंकाय we should have vision जों same vision दङ नंनाय सिनि same इमां दङ नंनाय जे जों काहाम खायै सिनि जातिनो कराक खायै एटा आइडियल कम्युनिटी आइडियल जाति आइडियल संप्रदाय खायति सानानि बागै जों मेंटली फिजिकली spiritually जों fit मा दंनाय to face the situation in the coming days अरनिगो अनेक चेंज संगि दङ एबं चेंज होनाय very fast बावै जों चैलेंज खालामनानै नांखांगा जों ते कायसा तिनि एडिसि प्रशासन स्टेट प्रशासन बा सेंट्रल गवर्नमेंट अमा वेलफेयर गवर्नमेंट एडीसी काहाम सामंतानानै नाय दङ in the process of development ama sajaka this is the age of development but participatory development jotoni manjak mani decision tei khlaioi kaisa orenga ang sanai kuna I should not hesitate to tell Sungsini Borok we are divided in the line of politics. We are divided in the line of religion. We are divided in the line of caste, etc., etc. We are being divided in many pieces. Kintu, jodi tum development of khainani hingkai, irrespective of any political affiliation, we should stand for the cause of development. Johan development kok sanai, aramigo. जों नेहरू पॉलिटिकल कंसिडरेशन ने अबाव जों राइट जों डेवलपमेंट एनश्योर मा खालायनाय रास्ता घाट खालायनायनि दैनि व्यवस्था खालायनायनि स्कूल काहांखौ चालकनायनि अब जतनि पार्टिसिपेशन माध्यमे जों काहाम खालाय प्रशासन जों मा चालकनाय एवं एरिया को डेवलपमेंट जों एनश्योर मा खालायनाय आं बेसे कक सालिया जतनो माया अफिजाबाय थाना अरनतेबो स्पीकार्स दङ लास्ट आं जेटा अपील खालायनायनि मुसुगु टु द हाउस जेता तिनरनो जारा मानजा फायनाय पार्टिसिपेंट्स जत स्टेक होल्डर बखाव समाय तंगि वी हैव टू डिटरमाइन आवरसेल्फ जे जों काहाम खालाय दंनाय सिनि जातिनो जों काहाम खालायै काराक खालायति सानाय एवं जों जदि बखाव बन समय दांखांका जों फिसायबो माननाय आक कुइतो थाङै हाय जतन दिनै अर वर्ल्ड इंडिजिनस डेवलपमेंट फेमिली बाङै नेरनो जतन खाबाय खबाय हामबाय रगै आनि कवरनो मथाखा जतन हामबाय एडीसी हाफांबाय लवाजिजा वर्ल्ड इंडिजिनस डे बनरक सवै तिनि पांडानि सभापति सिनि बरमनां कमल कलय अबाहायकेनो मानजाफाय सिनि एडीसी हाफांनि ऑनरेबल चेयरमैन बरमनां जगदीश देब्रमा तै मानजाफायके सिनि बरमनां तिनि इनग्रेटर बरमनां राजेश त्रिपुरा बरमनां चिनी बीके रांखल अबाहायकेनो तै जत्त चिनी एडीसी हाफांनि अफिसार जतन खाका हामबाया फारै जरा बेलाय शट कक्स आसे सालिया अबनो जों तिनि अबनो साथे साथे नेसिने वर्ल्ड इंडिजिनस डे अबनो सवै कायसे चिनि एडीसी हाफांबायनो संचाजाक कैसे फुटबल टूर्नामेंट दङ एमएलए भार्सेस एमडीसी
अब हाइकन सिने याखली एकाडेमी थुंगनो खलवंगनाय पुलानो कोइनाय नरकनो जतन नायनानै बागै जोंङो गोरोंया जास्ट इन्डिजिनियास अब नरक साइने गायसे सिनि गायसे जे गायसे थुंगमुं संचाजाखमानि आं इन्डिजिनियास डेनि जे अब आं सानानै मोसौ माने जे दिनैनि जे थीम खाथिनि सिख्लारकनि नाहारमु सिख्लारकनि नाहारमु गायसेजों आहायनो नों कुनु टारगेट छाड़ा जुदि नों जुदि बानखिनानै जुदि थांखांखै नों गायसे टारगेट माखायनाय नों तामखायनाय गायसे प्लान माखायनाय नों जुदि इन्डिजिनियास होनै कलाई दंहांखाय दिनै कुनु खायजे हांखाय अब हायखिनो चिनि जे पायखानाय बनि बागैनो जों आगि चिनि बहुत सिगाङाव इन्डिजिनियास हाव दंनाय लेखा परा आसो गोरोंयाफोरनो बरफनि बेबाकनो बावनै रमैनार जात दंमानि फियाबा चिनाबा जों आबरा तुरुक गोमानानै दिनै थांमानि आबरा ताइसो मुइतो खायै जे अबा हायके दिनैनाव पान्डा प्रग्राम संजाजाकमानि केबो अ पान्डा प्रग्राम दिनैनो वान सुगु अब राजनीतिक बाहायके केवल वान सुगु फियाबा अब कुनु राजनीति गया जारा नों अरने भूमि पुत्र अ हानि गुसा अबने बागै अ हाव तंनाय र अबहाय सामुंनो जों सुदु तांगे ऑफिस लेवल है गए तांगे एडीसी हापांसिबो खाय अमचों जारा जे चो इन्डिजिनियास संजाकनाय र अब प्रत्येकता जों एरिया प्रग्राम खायै ताइबो जुदि खाय गांकेसे जों रखा खाय मोननाय जों रखा खायजों थांगांकै जों सिनि निनि कानमुं चुमुं हयतो सिनि निनि ककथाय जब तो जागोन जों आसले जों निजिनो अबनो सकमाय दङ जों जेसे सिनि ककथाय सानानै थांगांकै जों निजिनो बयनि वार्ड इउज खायै सालाय दं जों बांला नाहले इंग्लिश अब हायके वार्ड इउज खालाय आसले जों निजिसो टोटली जों निजिनो पगै थांजा अबनि बागैनो जों अबहाय पान्डा प्रग्राम खालामनाय बायदिबो जों मानिया अबन बागै रिसार्च खायना नालाय ताइबो बरफनो अबहाय गाहाम खालामनानै नांनाय अबन बागै चिनि सिक्लार चिनि भबिष्यतनि जे चिनि थिनांनि जे चिनि सिक्लार नरक बलायके एक्टिभ बुङै मा बासानाय नरक बलायके समाय क्राक मा थांनाय नरकनि बिसिंतै सिक्लानि बिसिंतै समाजनो जुदि रखा खायना रोखोमनि हांखाय चिनो सिक्लार जुदि अबनो समाजनो बानचिनानो बागै जुदि वान सुदि हांखाय जों सालजा अब हायकेना जागा बर हायमै जों कमाय थांनाय बेलायखि किलिमा सिंसाव दङ बनि बागैनो आसो कक सेवै आं अबनो कयनो मचुबा दिनैनि जे फाइनेर और जत्तनो मुइतो खायै बसकां सालो जों एडीसी हापांनो बिसिंतिफोनो एडीसी रक जों कैसे टारगेट मानानै अबनो जों एडीसी एरियानि चिनि जेटा 527टा जिनि एडीसी विलेज दंमानि अ जागावनो जों प्रत्येकटा साबजुन वाइज कैसे जों जेमन गरिया रग जेमन जों फान्ड माहाय अब हायके जों साबजुन वाइज जुदि फान्ड वैफोनो आस्ते आस्ते जों डेभलप खालामनांगौ प्रचार खालामनांगौ बाहायके जों टारगेट मानो हानाय बसकाङाव जों प्रत्येकटा साबजुन वाइज अब हायकेनो सिनो प्रग्राम संचालन बागै जों एडीसी हापां जों अबनो वान सुंगं नाहारै सामुं खालायदों होनैनो आंनि किसा कक सामने एसेखनो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय बेलाय हामबाय दिनै एमडीसी बरं 9th August
2023 LDC Habangbay Songchajakha. Most probably, if I am not wrong, it will be 30তম আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উদযাপন খাইতংলাইমানি বনি বরম গোনাं माइचफां तिनि inaugurators Honorable EM Featurees ERDD Chini Khorokchuku Honorable Members Administrative Reforms Committee Borom Ganam Indigenous Nipishingo Senior Most Chini Dofani Fighter Honorable ex-MLA Bikar Uncle Honorable MDC ex-EM Additionally Chini Honorable CU Aro Chief Legal Chini Khorokchuku Adong Buskangwa Juktongai Tai Kubini Borom Ganang Adong Song বিশেষ খালাই শিকলারক কম্পই একাডেমি শাসা একাডেমি याफिली एकाडेमी गानागिरिनि गोबां फायनाय त्रिपुरानि फिउचार गाहाम परितंनाय परिनायरत्न आंनि पाइफलाया जबानि जिबाय याफारो नरक काबुक खोरंकियक द्रक केवल बोखरै केवल थाइबं मुसि केवल ससा करां द्रक अब मारानाय पक्त मांनाय बरक माचारनाय नरक दफानि बागै माथांनाय गाहामखाय माथांनाय गोजाराव केवल मुसिवै कालायता थांथं आं नबल नायो गोबां कक साका स्पेसियली सिनि सिउ खुब नांगौमानि कक साका आंबो कक बारा सेकेन्डआव सासेनाय व्हाट इज इंडिजिनियास तारनि बागै এই 9 তারিখ অগাস্ট আজকে তাও পৃথিবীও 193 কান্ট্রি পৃথিবীও 476 মিলিয়ন হানি বসা দङ son of the soil indigenous population रो যিনি এশিয়ানি ভারতবর্ষ जों তাও ভারত তমানি ইন্ডিয়াও India kom ya cheng India tabuk cheng 104 million 104 million is equal to 10 crores 40,000 as per 21 March 2022 जों tabuk 10 কোটি বরক দङ ভারতবর্ষ সাবাবো উদ্যোগ নাকা নরক কমামা শিকারক সাইমেয়ানা UN to short form. What is the full form of UN? United Nations. পৃথিবীনি এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ Latin America মহাদেশ কলম্বা মহাদেশ ক্যারিবিয়ান সহ মিলুই যদিও 195 তাই দুইটা রাষ্ট্র তাবুকো ইউএন নি মেম্বারশিপ নায়াকো বড় as per information of the United Nations
UN information অনুযায়ী 1975 রাষ্ট্রসংঘনি সংখ্যায় যারা son of the soil originating inlet original Adongrokno অধিকার নারী বাগৈ 1975 রাষ্ট্রসংঘ কাছে ফোরাম গঠন খাইজাকা 1975 ফোরাম গঠন মানে পরে প্রথম জেনেভাও 1982 ইউনাইটেড নেশনস কাইসা অধিবেশন আচুক্ষা অধিবেশন আচুকই ওয়ানসুক্কা বড় সংসিমি ভারতবর্ষও তঙ্গ হাইয়া সংসিমি ত্রিপুরাও তঙ্গ হাইয়া কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ 9 অগস্ট তামনি বাগৈ হানি বুসানি সাল হিসাবে রিকগনাইজ বাখাইকা আফুল বরক সাজাকা আও কাইসা সালनो সিলেকশন খালাই হানি বুসানি সাল হিসাবে পালন মাখাইনাই 82 জেনেভাও UN General Assembly মানে পরে তেওয়াইসা if I am not wrong as per Google information 1993 23rd December 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর তেওয়াইসা UN জেনারেল মিটিং আসুগই অ্যাসেম্বলি আসুগই সিদ্ধান্ত খাইছা from next year that is 1994 ni simi 9 August no Indigenous Day হিসাবে পালন মাখাইনাই তিনি হলো Indigenous Day হানি বসানি সাল সিমি পালিকা অবইয়া 94 যখন সিদ্ধান্ত খাইপুরো শুধু International Day of the Indigenous World Indigenous Peoples মকক সিমিয়া ও জাগাবো 46 Indigenous right declare খাইজাকা declare খাইজামনি পরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে রাষ্ট্রসংঘনি সাধারণ অধিবেশন যেটা সিদ্ধান্ত নামানি পৃথিবীনি 193 রাষ্ট্রপ্রধান 193 রাষ্ট্রনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং গোবাং মাঝে প্রধান প্রশাসক বরং সাহরকা অবিলম্বে 46 পয়েন্ট son of the soil হানি বুসারনি অধিকার অবরোধ কার্যকর খাইদি কিন্তু তাবু পর্যন্ত কোনো কার্যকর খাইজা গিয়া কো মসি সমস্যা তিনি ছিলেন তাজিমছিনি লিগেল সেল নিজে আদম সামানি ইয়েস শুধু ল বাই প্রটেকশন খাইমানো আও आं कायसा उदाहरण होना मोचुंगु अबंका 2009 त्रिपुरा हास्टेव बुकुंबारा त्रिपुरा सारंनि कायसा मुभमेंट बाय जों कायसा कतर कायसा क्राक मानथाइजों सेगै तुबुखा मकिन्टु घटना अबतम नर अनेके साइमायाना 1965 1965 सालो काबु जिल्लानि यागानानि NIT आफुरो त्रिपुरा इंजिनियरिंग कलेज
1965 त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज रामजाकमानी त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज टंफुरु हुंकाई अरबर्तिनी रिजार्वेशन जतन त्रिपुरा सरकारनि रिजार्वेशन आईन हाई 1965 निसिमी 2006 2006 साल जरा ताबुकनि NIT अब त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज शॉर्ट फॉर्म मुंखा TEC ताबुको जिरानिया थाना गानानि चमनी नचन इंजिनियरिंग कॉलेज संगायो 2006 केंद्रनि UPA सरकार जखन सिद्धांत खालाया भारतवर्षनि गोबांमा प्रदेश इंजिनियरिंग कॉलेज नो अपग्रेड खालायै NIT खायनाय फॉर्चुनेट सौभाग्य होनबानो जेने 1965 त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज मानी अब सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव सम्पद उन्नयन दफ्तर केंद्र और शिक्षा दफ्तर हिया मानव सम्पद उन्नयन दफ्तर सिद्धांत खाया फ्रम 2006 2006 निसिमी त्रिपुरानि इंजिनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खायजाकसिनाय NIT बुमुंथारका NIT आगरतला बाय NIT नि कोनो सम्पर्क गैयै जों मरकिसा षड़यंत्र बाहाय मानो जे मात्र NIT आगरतला अंका 1965 निसिमी 2006 जरा every year Tripurani son of the soil Tripurasa in any stream mechanical, civil, computer science, production যেগুলো স্ট্রিম ত্রিপুরা প্রসারক ভর্তি না হুঁকাই 100 জন ছাত্র ভর্তি হিংখাই जों 31 জন माननाय अब त्रिपुरा सरकारी आईन किन्तु केंद्र जखन त्रिपुरा सरकारी यादनि सेगैतलाङै केंद्रनि भावतलांखा आफुरके घोषणा खायचा एज पर नेशनल रिजर्वेशन रेशियो एंड एक्ट सारा भारतनि ST SC OBC रिजर्वेशन एक्ट अनुयायी हिंकाय त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज टंगमानी ताबुक NIT हिंका और त्रिपुरानि त्रिपुरासार 7.5% माननाय अब घटना आनी खमहाय खाजानि नायथक बुसुक दङ बातिजा दङ नरा हयतो खादों जायगाना मकिन्दी इतिहास प्रिस अबनो मुजुनारती तामखा राज्य कायसा पूर्णांग सरकार दङ आफोरो 50 जन आउट ऑफ 60 जन त्रिपुरानि विधानसभानि बिसिङाव 50 जन विधानसभा MLA दियै एब्सोल्यूट मेजरिटी कायसा सरकार दङ 2009 केंद्र सरकार घोषणा खायचा 7.5% माननाय यांगो दारा तंनाय अपोजिशन पार्टी गोबांबा कारणे मुभमेंट खायनायबो सायसंखाय मुभमेंट खायबाय आपले 17 जून 2008 त्रिपुरानि लाइफमाव वारमा सिंचा only 35 agitators शुधु 35 जन आंदोलन खायनाय आगरतलानि सार्किट हाउस गानाव महात्मा गांधीनि
মূর্তি তমনি তলাওয়া আচুগই কাইসা রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি চিরিক্ষকা NIT আগরতলাও 31% ত্রিপুরা সারগ্ন ভর্তির সুযোগ মারে নাই যত চিনি বড় কেউ কেবা আগুই থাইয়া ক্ষমতা দমাইনক সাবো কেন্দ্র সরকারি আইন 7.5 নো মাননাই বাসা সাবো বিশিতা শান্তি ওবিসি আরব ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট রক্ষাও আমাদের ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে তপশিলি জাতি রক্ষাও এসসি নিবাগাই NIT ও সিট পাবারি নাই ত্রিপ্রাসানি বাগাই 31% তমানি 7.5 সংখ্যায় যুগ যুগ রমই নরক্ষণা 10 বছর পরে 12 পাস খাইয়ে ইঞ্জিনিয়ার পরিণানি হিংকাই নমনি সুযোগ নিবাগै আফ্রো কাইসাতি রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি মুভমেন্ট মাখাইকা আও খাইমানি পরে দিল্লি ডেপুটেশন মা থাকা ডেপুটেশন থামানি পরে চিনি তিনি হল লিগেল আদম সামানে হাই ইয়েস ল আইন নন সেফ খাইমানো সব লুকথা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টনি ল কাইসা দङ सुजा if any higher educational institution it is situated inside of 6 scheduled district council যদি কেন্দ্রনি যে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এলাকায় এস্টাবলিশ হয় সেই ক্ষেত্রে 7.5% is not applicable और 7.5% ইয়া নাই লেখা কেন্দ্র সরকার হলো দিস ইজ কল NIT আগরতলা অবকি আগরতলা ওটা আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার ত্রিপুরা স্টেট সঙ্গে দিল্লি বরক সঙ্গে NIT আগরতলা বা আগরতলা ও সিঙ্গন প্লাসা হাউ ইট ইজ ইনসাইড 6 scheduled এরিয়া और তিনি আচুক নাই আঙ্কনো কতরকাই সামানি কোকিয়া তিনি বিকের আঙ্কল 74 প্লাস বিনি লগিতেও থাঙ্কা না जों মালাইমানি পরে 2009 UPA সেকেন্ড সরকার ভারতবর্ষনি veteran lawyer সুপ্রিম কোর্ট নিতাবক কতর উকিল আফরো HID মিনিস্টার মিস্টার কপিল সিবাল মালাইপুরু কপিল সিবাল সাও একদম লাইভ কপিল সিবাল বাই মালাই নাই কোনো কথাইয়া জীবনও চুম কথার বসাইয়া কথা সারা কিরিব বাস্তব সারাশি জায়গা মাইয়া অনেক সময় কপিল সিবাল ক্লিয়ার থাকা বিকে রাখল ন বিকে রাখল প্লিজ ব্রিফিং মি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন বিকে রাখল থাকা NIT Agartala is not situated in Agartala, it is situated inside ADC. Kopil Sipal Sao, Hankaiba, and Tongle. If any higher educational institution, if it is established in 6 scheduled area, Odagokai, Sarasa Chodangsho, Songrokno India. So, more I Nikarone. Tabuk, 2006 সালে 7.5 জন 620 জন সিট ফাইনালি মারাত্মক ব্যাপার মহাপোখা খামো 2006 সালে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত খাইয়া তাকালাই যেহেতু পইলা NIT ইনকা ত্রিপুরানি সংরক্ষণ যে নিয়ম অবপনে বোর্ডিং নাই ইনকা
but 2007 2007 হংকাই 7.5 420টা সিট পায়ো NIT আগরতলাও 210 হোম স্টেট 420টানি বিসিঙ্গ 210 টাঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্যনি ST SC OBC যত মিলুই others 2010 out state Maharashtra ni phainai Punjab ni phainai Nagaland ni phainai All India Engineering Entrance Test oi 210 ফাটাননি 210 জন NIT ও আম যখন ভর্তি মা খাই পুরো 210 নি বিসিঙ্গ মাত্র 14 জনা চিনি চিরাইর তাই 196 জন এসে গোবাं বেবানো ত্রিপুরানি বইনি বুসা 2008 সেম 2009 সাল जों যত থানচাংময় এখনো ইয়েস মো ঘটনা 2009 সালনি 15 তারিখ জুলাই ত্রিপুরা হাসতেনি যত ত্রিপুরা সড়ক অফিসার্স ফোরাম गोबां मा बुंरुवै जों फिजिकेलि मानजाकमाया जों मिसिनाव थांमाया ठीक न नरक मुभमेन्ट खालायदि जों मुभमेन्ट खालामनानै परे यां केन्द्र सरकारबो आइन रोगै जों सिलायथै आन्दोलन खालामनाया आं ओ आइननि कक सामासि ओ आइन रोगै जों आन्दोलन खालामनानै 15 जुलाइ 2009 एस्टाबल मार्चनि जों नखरि मायाखौ त्रिपुरा हास्टेलनि खरकसा हाई लेभेल IPS ऑफिसर टेलीफोन खाई शहरो नरक सक्सेस संख्या फ्रॉम दिस ईयर भारतनि राष्ट्रपति NIT আগরতলাও প্রত্যেক বছর 31 জন ত্রিপুরা সারক ইঞ্জিনিয়ার কলেজে ভর্তি মানায় আইন খাই লেখা অবঙ্ক আইনি সুযোগ তিনি মথিম indigenous youth as agent for self-determination বিনি শুদ্ধ বাংলা অঙ্কা স্বসহায়ক পরিবর্তনের জন্য ত্রিপুরা যুবকদের এজেন্ট করা ত্রিপুরা সড়ক তেমন সচেতন নারী বাগে जों কেমনই শেখিয়া নর মাইন্ড খাইদি কোনো অন্যায় করেই সিনি শেখ যা মানুষে जों শেখি গালানি নাইমানি অবব আইন পাই তিনি শিখলার কাকুর মা আগুব নাই সিনি সিওনা আংখো থ্যাংকস মাজানগো তিনি হাই মো সালো যেটা সানা নামানি কবিনো কাহামনো সাকা তাবুক তাবো অবস্থা 46টা অধিকার তব ত্রিপুরা সড়ক ন सान of the soil ন তাবনি বেগে ইন্ডিজিনিয়াস মা হন নরক সব অনেকে সাইমায় না অনেকে সাইমান না 2006 কেন্দ্র সরকার কাশা আইন খাইকা দি শিডিউল ট্রাইবস forest dwellers and others traditional forest dwellers তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য যারা বলঙ্গ তংনাই বংলে বগাই কাছে আইন খাইকা 2006 from today বুঝি বছরঙ্কা তিনি 23 2006 সিঙ্গাদা 17 years সিকাম ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট তাম সাজাকা যত বলঙ্গ তংনাই বড়মুড়া তংনাই লংতরাইও তংনাই 18 মুড়া তংনাই গন্ডাছড়া তংনাই অমরপুর তংনাই মান্দাইও তংনাই জম্পুইও তংনাই হাসুগা তংনাই ফানো যত ত্রিপুরা সড়ক 2005 সালনি
13 तारिख डिसेम्बरनि सिगां just 13 December 2005 2005 नि 13 तारिख डिसेम्बरनि सिगां 18 मुरा दङ बलंग दङ जम्पुयो दङ होनै प्रमाण नंखाखै बनो केन्द्रनि फरेस्ट राइट एक्ट आइन अनुयायी 4 हेक्टर्स सोआ सरकारिव 1 हेक्टर ताबुंनि चिनिमो सोलोंनाय रावाबनो साइमांलाखा नंनि दुसगरै नरक मा परिया 3 बोसोरनि सिमि एबिसिडि 1 2 परिमां इंराजिनि रिसाइटिं खालेमां बुवा बाबु हकं सालायमां बुतिखे जागासु दूध बाहायके सु खेतो बाहायके सु तक्ता बाहायके सु नरक साइमांला नंग दुसगरै 25 कानी कै हार जगनाय अधिकार फरेस्ट राइट एक्ट ताई कैसे क्लियर इंडिकेशन दङ फॉर whom सबनि बागै others traditional forest dwellers অন্যান্য পরম্পরাগত ত্রিপুরা বাদে যারা 18 মুরা তংনাই লংচাইও তংনাই বরফ হামান্নাই বাট বংনি কাট অফ ইয়ার বংনি 50 বছর 3 generation আইন খাইপুরে বরফ শাখা 25 বছর 1 generation 50 years 2 generation 75 years okay 3 generation 3 पुरुष बड़ मुरा तंग होने प्रमाण फुनुक मांगाई other than scheduled tribes those who are other traditional forest dwellers rock बड़ हामांनाय लाखियाबले साफ्रोमनि सिमि धर्मनगरनि जुबराज नगर जरा खेदासरा आनंदबाजारनि सिमि खोवाई खेंग्राबाड़ी पर्यन्त कुलिबाई मणिपुरीबाई 10 बाई प्राय 40,000 त्रिपुरा हामान बाहायके बरफ जागानि बागै कागज रेखा मोकाशे वेरी इम्पोर्टेंट इनफरमेशन खनांगार दी 40,000 दरखास्त रमानी मात्र खरकनि मांखा त्रिपुरा साया साबाबो मुंडा हिंदुस्तानी 3 पुरुष गटा मुखाबा 1930 सालनि सिगां अरब तंग हुनि प्रमाण मा फुलुकनाय हेंकासे बरफ हामान्नाय मालिया विधानसभा राजस्व मंत्री प्राक्तन राजस्व मंत्री घोषणा खालायका एज पर फरेस्ट राइट एक्ट 2006 17,000 परिवार हार जाखा 17,000 परिवार बिसिंग मात्र 2 परिवार others traditional forest dwellers ताई बाकी हिंकाई बरफ जागा मालिया तिनी आं चैलेंज खाना मुझको तुम्हें कुफर तुम्हें कर्म तुम्हें कुचा 17,000 त्रिपुरा थारक बड़ मुरानी बरफ 18 मुरानी बरफ लंकानी बरफ गंधसरानी बरफ केंद्र वन आईन अनुयायी जे लैंड डेवलपमेंट मामनी 25 कानी मानक नॉट ए सिंगल फैमिली कई सब परिवार फनो 25 कानी हामाया को मादाबानी जाखा अवनति न चलता हुरो चेतना मांगनाय चल फाइट बाखायनाय तिनि देव वारमा सिंचा बर्तमान केंद्र सरकार फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नो
एमेन्डमेन्ट नायो संशोधन नायो बन आइन संशोधन खालायै जों जे त्रिपुरा साराव जोंहाय इंडिजिनियास पिपल्स और भारत थांनाय 104 मिलियन जोंनो बंचना खायना बागै ताबो केंद्र सरकार 2006 बन आइन खायमानि न संशोधन खायनानि बागै लोकसभाव बिल पिसानानि नाय दङ ताय कैसा 1993 अबनि जे घटनाक्रमे तब कताल खाइते केंद्र सरकार वो वांसुक दंजाउखा संक्षेपे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सारा भारतवर्षनि प्रत्येक नागरिक समान अधिकार ठीक दङ किन्तु और सादाका संस्कृति भाषा साहित्य अजागाबो एक सिनाय भारतनि राष्ट्रभाषा ताबो जतन सिंह हिंदी भाषा सिनाय चिनि कामुं चुमुं कमाय थानाय जुग जुग रमै बर'नो इंडिजिनियास नो यूनिक इनहेरेंट एबोरिजिनल गावनि आलादा राष्ट्र संघ वानसुका म त्रिपुरा साराव म पृथिवीनि प्राय 476 मिलियन बर'नो आफ्रिकानि इंडिजिनियास बरं संरक्षण खालायो बरं संरक्षण थाखाय वादी फायनाय बुफान संरक्षण खालायो परिवेश एनवायरनमेंट संरक्षण खालायो गावनि अत्यंत गुरुत्व दङ बरं बाचिनाय गावनि बागै शब्द माखायो जों अबनो चेतना दङ चिनि अबदान दङ हनै ताबो ताहरो बुखुरो आमथिके सारा हायुंगो तिनि आमेरिकाव अंगै दङ तिनि भारतवर्षनि गोबां प्रदेशआव अंगै दङ तिनि म्यानमाराव अंगै दङ गोबां जायगा ताहरो अबहाय हायुंनि साल चिनि म अधिकार नतयै तिनि चर्चा दङ चेतना अंगि दायित्वबान बरफ माननाय शिखरारक बरफ गाहाम माननाय रां करै फानो अनेस्टि होननानै कोनो रां नांगिया जोङो आगिसिनि मास्टाराव फोरोङो अनेस्टि इज द बेस्ट पलिसि नों अनेस्टि इंगै पारानि बरफनो अकरा चाकरबे खरकसा बस संजगदी अकरा रंग मानिदि अब जुग जुग रमै मामानि हो अब नियम ताबुसी नुक्या फानो बक्ति खाइके याको रमै खुलुमकै कोनो अकरा बरफ ननो चेमदि नि हिंगला हामदि हिनिनो सनाय परावो आगुक्ति व्यवसायो काहामुंदि निनि पेशावो नों हामदि हिनि सनाय बरिबागिनो अब दुई नरक तंदि आं ड्राग्स नतै ताइ बिसि कक सालिया चिनि बरम गोनां समबो सानाय शुद्ध अवश्य साना बचंगो त्रिपुरा राज्य ड्राग्स कंट्रोल सोसाइटी जे इनफरमेशन त्रिपुरा शिकार कैफे कई तमनि बिसिंगो जों 199 जन अवकाशा षड़यंत्र बुझी फुने गया बुथारी फुने गया बुमा बुफानी बुचकांगो तय खरचे बरफ थायै लाथा तयै सिलाय तयै दा तयै तगरा चवै बुथायावै थै करिथे दा फुने गया थामथि फुने गया पिसिं पाराव गुंचामा हायके गुंचारनानि बागै जोङो गाहाम नायार म त्रिपुरा हासनि बरफ गोबां
ताखुरो षड़यंत्र खालायै सिनि सिख्लारनो बोथारि दङ अबथायगा जों जत्तनो चेतना मांनाय गोबां गार्जेन रक दिनै गार्जेनखौ फायनांगौ खानानै नांगौ आं खबर मोनो 9, 10, 11, 12 म खुमुलुं रकबो सिनि सिख्लारक बय अफिसारक चाकरि खायथैहाय किसा मिसा या कंनि केसारो फुदुलु दुलु खाय यागो तुई दंगरक नुगु मतो मजरावो जायाखो जों सायमानो यागानि मो यासि मो देबरानि केसारो मलिमां मो देबरा केसारो थक खालायखे थक बयनि केसारिया हायनागो तुई दंगाखो ओ जागावो ताथानि प्लीज Save our nation. Norono সম্ভব youth movement বড় সম্ভব বড় জায়গায় কত দায়িত্ব গোবাং বছর গোবাং থিম ফাयो म থিমनो आरो सिख्लारो जों दाबोखौ संविधान बिसिङाव क्लाय दंफानो गोबां मायाखौ नायते 40 বছর कारा नाय दंखा 40 বছর খরচনি বরক বয়স সিংকাই দতিनो कायजाखाय सुख मानो बरा मानो মই এদিছিব হাই নহাই ইয়াকুম কেবেল ইয়াক কেবেল বোখা দंग অনেক সময়ও गोबां बुमा बुफा माइ आंगो कम्पिटिशन थाखायनि सिनि सिख्लारक बादायलायै बाइक सानो आं नुगो गोबां बरक नुगो जत बरक समान जा बाक्सा बुमा चुवाक फालै बसाना परिनुगो खुमपुयाव बागाना परिना होनै गोबां मानसिनि बरक फायबायो आव जों जतनो हस्टेल लैमानिया किन्तु दाखालै 2023 खुमपुय एकाडेमिनि जे माध्यमिक 12 रेजाल्ट जों अबनो दा आशा अबनो जों आशाया छात्ररक दायित्व मानानै जत्तरक निजे सियाखाय काखुरक बयदंगते केवल आमा फनो गला बनि बागै सेल्फ डिटरमिनेशननि बागै तिनि मसालो इन्डिजिनियास देवो तिनि थीम नारखा सिख्लारक नरनो एजेन्ट थायै सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन बाहायके करा खायनाय अबनो नरो खावो मजंगावै थांबायजानि जत्तनो काहामखाय परिबायदि होनै आं नरनो आनि कक गोजारै जुग चेलेन्ज जुग ओङै थांगा कम्पिटिशन जुग ओङै थांगा ताबुकनि जुगो नोसाला पास खायजा मक कक केबो सिंगिया जों सिरि फसारनो माध्यमिक गुफुरो 12 गुफुरो 5 दानखानि सिंगिया बसक पार्सेन्टेज अंकव लेटार दं साइन्सव लेटार दं 90% एबाब दा अवश्य सुंगु बनि बागै जत्तनो अबनो एकमात्र अमूल्य दन निनि शिक्षानो केवल शेखमाया राजा तोरिया विद्या तोरो सरायफोर जों हुंजागो स्कूल मास्टर रखबाय इंस्पेक्टर रखबाय राजा दातर विद्या जों मा होनो राजा तोरो होनै राजा तोरिया विद्या तोरो राजा हंका कायसा देशनि राजा विद्या हंकाय ताबुक पृथ्वीयाव 195 जे कान्ट्री दंमानि निनि सागो एजुकेशन दंखाय विद्या दंखाय 195 कान्ट्री नों रुल खायमानाय याकुम सागा बाजावै बासाय दंमानाय बखरक तिसावै नों निनि राइट नो सानै थाङै दंमानाय आसनं सितम जिनि जराबो फ्राय सजन खाबो हायनो हाय बायफैया हामबाय रहरै आरो गंगम मोसाका खुलुमबाय
ini MDC lo ini ko football campaign ini. Ini lo charter ini Facebook Live ini. Orang orang football tournament itu naik semua orang. Orang bela hambai yang perlu contoh social activities lo. Orang orang perempuan, teachers, students, contoh ini follow oleh kampung sama bayar. World Indigenous Day is quite a function. World Indigenous Day, অর্থাৎ হানি দুসারো হানি দুসরা আমেরিকাও হানি দুসরা তো ইন্ডিয়াও হানি দুসরা তো ত্রিপুরাও হানি দুসরা তো ত্রিপুরাও ত্রিপুরানি হানি দুসরা কিন্তু কোনো জায়গায় পূর্বী ফেরি বর্গে ও ত্রিপুরাও যিনি পূর্বপুরুষ কাছে so we are the indigenous people. Turashiko ki 5 kilometer hakal thangai indigenous yang Khorokchuku. Tarmane boro niya boro puri phayo. Sungbai boro ni different boro dalsane prithibi mo 100-150 dalsao wayo dalsao dalao indigenous ya Tripura hoy কিন্তু তিনি ত্রিপুরার oro muy khumulwng kelama borok जों ত্রিপুরার গঙ্গ হাতে শিব যেমন muy khumu ketau lutia muy khumu tawi tima muy khumu botol bai abo जों ত্রিপুরার শিব কারণ जों মহানো মরগৈ মহানি জপ মানে খুলে বুফান বলাই বুথাই মায়ু থাইgai বাহাইgai কামুই দঙানি abo একমাত্র ত্রিপুরার শিবতে রয় উত্তর মহানিপুর থেকে জগৎপ্রান্তরা মায়ু আট খাইজাবু বাহাইতে হাতি সাবধান মায়ু মালাইকে যে কোনো সময় গাইলেই হল কিন্তু আমি মানাও আমি সিকিউরিটি কর্তা सुरु बोसा और मायू जीवन जिसिंगै बाहायके स्कुटि फायदा है कारो जगदपुरा नम जयनि बरफ्रो मायू गोथोंबाय दंनि लयनि थांगा और सिउ बुफ्रु मायू गोथों फाया राय अमर जदि आगरतलानि खरसा वानदिनो और कोई भाई को सीखना गुरु मायमुदन भाई को काटेगा बोलता है अवल बनी मानो तीव्रतरो इंडिजिनस आज दुनिया है बोरो इंडिजिनस ये बोरो आप इन्हें जाना पड़ता है जों दिने वर्ल्ड इंडिजिनस देव लोग को फ्लाइट इंसान नालू जिनी गोबर साखरे जिनी ताक बोरो कान बोरो उन्होंने जिनी रिमाइंड किया ओमो पृथ्वी को और ताक ना वो ताक को सुधु त्रिपुराओं त्रिपुराओं विभागी मान सुनवाई that is why we are indigenous in Bharatvarsh in India what is the concept of indigenous people I would like to tell all the people watching our program, maybe somebody watching from Punjab, someone watching sitting in Maharashtra, the death of indigenous people in India is people who are downtrodden, people who are not developed, people who do not get 2 square meals
they have been given the tag of indigenous people. That is wrong. Indigenous people Manido, my Masaya, English India, Wandikok India, Hindi India. That is not indigenous. Indigenous means more Hawa, more honey, not that, more honey, সমস্ত কিছু যারা চিনাই গুনাই সানু মুরবি তোমরাই they are the indigenous people. Nunsamoba, who are you sitting in Maharashtra? You take us as poor people, as illiterate people. Tini, Pritibini, United Nations का सारा पृथ्वी देश रो बरबंदी हाईवे कॉन्फ्रेंस खाली पृथ्वी को बाहर के काम के को देनाली कोकता तैमानी संगठन दी भूमिका दी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल बाहर के समुदायनी आबुनी बारी जबन ग्लोब डेवलपमेंट ऑफिस संबंधी है पृथ्वी नॉर्मल ऑफन बजे काइसा तुम तैमानी convention দ্বারা তো আলাদা করে ইউনাইটেড নেশন আর চীনের কোথাও আমেরিকা থাকো ভারত থাকো বাংলাদেশ থাকো all the countries in the world United Nations member are United Nations ঘোষণা করেছে যে হানি তুষারগ্ন দাম বাড়ে নাই হানি তুষারগ্ন সিনিমু বাড়ে নাই and proudly along with all the people in the world, we are indigenous people of Tripura. Since the brother of indigenous people who will work on the recovery. I condemn those people. Zara dini mani Khorokchuku, Bangla speak by, Devanagari speak by city image. Bar Kaya Bar South people right. I condemn them. Sini Kogno, Sini Songchajakha ko, और मुझे क्या करो काम था तो ताकि ये शॉर्ट बता के दो क्या वो इंग्लिश बाय अब वो अनुवाद कैसे खराब होगा अब वो कोई खराब होगा आगे तुम जाए प्रो आगे तुम क्या है कोंगिया बाय ला हत्ती ये हिम मारो अब वांसा कोक बाय इंग्लिश कोक बाय अनुवाद कैसे खराब हो गया चीनी कोकनो Roman scriptures in Ampi, I can tell, Honorable Prime Minister of the country, the Chief Minister of Tripura, I would like to draw your kind attention. Don't impose, things which are wrong for us, we cannot accept. Sukribahi Palanchine, or Bangladesh Polita Groma, Master of Protocol, on a one-set teacher of Protocol. After a book, Kukui, Ediki Bangla in Kadape, Kukui dicta Barbe, Okui dicta Barbe, into Kukui Yano, Sinani, one sunny script of Mania, Amber Shikame Kola, KWRWI, Kukui. Kukui egun দেখা যাবে রোমান মহাপুরুষ সিংহল ইনি দ্বারা তৈরি কল ফেলেও শূন্য নদী ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার অন্তিক্লাই যিনি কগ্ন স্ক্রিপ্ট তাহলে সিনানি ফাইট ফাইটাদের কায় আগামী দিন নরক হিনামি দ্বারা অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার নাই নরক কেউ সিনেমা করে নাই Norok Adongrokno Maghrine, Sumbai Bakshati Norok Adongrokno Maghrine, Sumbo Norok Haino, Agita Yo School Poinaka, School of Haimande, Kinamus Unin Poi Kavi Nomota School Faya, Ampi Gama Gomai, Nino, Buri Horse, Salana, with Damai Kogan and Luknai, Mulay Lena, Haha, Islama Nika. Ini indigenous thing.
Dan kaini rok ni pusun nutu konga kongya al dan mo ikwang dan mo rok ni kaini nutu dinay ako no do ni pusi suai omo tini kongo inyo indigenous ini dilo suatu botol ni orang tua berbuat football dengan prithibiwo suatu botol indigenous borok entorno football dengan bin bubu orang tua berbuat ya orang indigenous ya anu tadi mana kita sampai dengan yang lo baik itu lagi yang buat sudah ini anu sedang itu kalau ini lagi kita yang pun naik kapal ini saya tidak itu. Aku sedang ini. MLA bahasa LPC sendiri salah world di Khorokchuku itu dia TRIPURA engineer Khorokchuku they celebrated the World Indigenous Peoples Day with Ranga Kai. But at the outset, this day program night on the Khorokchuku, Monipuro, Kuki by Mighty Rock, Tanlayman, Finish Homosoko, Rock Tumaka, Buri of Lake Kukana, Buri Khorokchuku, sorry, in Greek life, Lama is Traka. Out to the condemned trial, we condemn all these incidents in Manipur, and we would request government of India to intervene into this situation in Manipur so that peace and communal harmony comes back in that state. Our in 1 minute. Three times I borrowed prayer, I borrowed, there I chicken of Khorokchuku. Ashik June Danganuja to Tripura, Somosto Villa to Khorokchuku, to Ashiko, Asko Idalka, in Monipuro, I do like night, not so great, Busai to Tarko, King to Tarko. So, Ampi Danzo, Ki Bangladesh, Ki Tripura, Sobai Nile Shanti. বাতাবরণের মধ্যে আমরা থাকতে পারি তার জন্য আমরা ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছি এবং একটি নীরবতা পালনকারী বিনয় বর্গদের কমে আপনারই বাড়ি তিনি প্রার্থনা করেন আর জবাব সাক্ষাৎ তার ফুটবল ভাবে 1.5 ঘন্টা আপনি সামনে দাঁড়াবেন আর লাইভ ফুটবল খুব কম সামাজিক ক্রিকেট Bukan menko soya, dia jual rokok mengenai kamu dengan berbagai. Aku belum tahu itu jenis football bentuknya antara budaya. Hai ini bungai, hai dia kamu budaya bungai. Ini semua football match ini berbeda lagi. Selama channel ini Facebook live channel versus NBC football bungai. Ego संचालन पर program लाइकन, and teachers and students, all social activities of the World Indigenous Day of 5 May of the all my good wishes to all of you. This is for Savita and Imotan Mukherjee, Dr. Gamu, Mamajan. Otamala kiri sama bahindu joto kaitoni besan jotole kaitoni besan panu
바이벨로 꼭사이자 동구 가이터 사마니 꼭사 카와 완서그나디두 가이터레 사마니 꼭사 라마도 아노 랑마도 야노 야니 비신티 파야 가이레 소카고 석번들라 카볼레 완서그나디 코탕네 가이터니 저터 부사로 카고 완서그나디 가이터니 비신 상야 가이리 모탕네 자주와 너로 수카고 서그그르 봉서로 마야네가나 봉서로 니밀레 랑마나 무탕의 나디 가이토 바이통의 바이디 봉서로 cái bờ lòng người bay đi đi số lệ sân ta đó phải nhớ tại cái bóng sương làm lệ làm có đó rằng nó phụ nông nè Sone pa har bai hingang kai sung jogo kalai baina o bayaro bon sorong sung sa no ya karai phola thangulu phola bodaga tongmai mayaru khawole wansogai nadi sungjana ya karai salga thangulu phola bodaga tongmai kaitone kongna khana voi nadi khawa wansogai nadi du Sangana yakari thausa thanguru phola bojaga tongai Sangana yakari phola thangulu lama lelam tungai tongo lama lam tungai tongo berung Kaisa lama kai sukhani lama te kaisa lama moraki lama kholale bolama thanai kaisa lama kai sukhani lama kaisa le lama kai honi gundengi lama lama le lam keneng biang thanai Sukhani lama kubu tangkale kaita boy matongu naitu Honi le gandeni lama tangkale waholoi makabu naita khawa wansogu nadi Sinile langmale kumbu barhaisi Datino paye thangu ko thangle ta sini khatidu yakan munago khamai boli o bayaro ko thangle ta sini khatidu yakai munago haban boli ko thangle ta
sini kai to no ram di Jisuni pohor ba hindi Jisuni poho kerai hang kaile Sukhane lama sini mangalang manang bosagu yan Katang le tang sini kai to no ram di Jisuni pohor ba hindi Jisuni poho kerai kaile Kalale o hinti se yang na o bayro Jisuni pohor bai him ka kaili Lama le lam pra lam kene tongo lama sini bai man Bobo basukhani lama bobo moreke lama Jisuni pohor bai sini manan kaito bai tambai man Sangzale mohamya mole kaole wansogu nadi o bayro bangsuru Sini lang male khumbu ba haiti Tini le tong mano khana tong la Tini lang mano tuyu sinle O kathang le tong sini kai chono rom di Jisuni pohor ba hindi sukha ba tong gui na khơi Sung sa le Con to no na si gui nai le Dukhu biriman manzu Corona baira mohamari no tuyi Baksa ba thika baksa ba thanga kapal biriman manja Hasle bomara athara mura kobile tongai do sangori kere ogo mai kere dukhu biriman manja dukhule biriman sakati na khai katna kai thono lobi Kathang kai chono khabai khubai ke bonono suri baidi dukhula biriman katina khaiba kathang kai chono lobi O bongsoro satore nai bo bono watere nai bo bono hayung le kotono senam ke Bini o thima gurbe basu na ka na choto hayung no boli bongsoro satung le ri nai bo bono watere nai bo bono kathang to nai bo bono Kathang le ka chono khulo basidi biniman ka basidi bongsoro Corona baira nokbani selai ka choni nokbar taibo ko toku Kai chole uri de mano kai chono suri baji do bongsoro Bongsoro kai chono suri baji do Lang male tong sang no kai chono romdi Chayani lang manati Isuni korba hindi
যে হিমলাই মানে মেন উদ্দেশ্য তামো মেন উদ্দেশ্য তো সারা ওয়ার্ল্ড ন তিনি সুন্দর বছর এবা ওয়ার্ল্ড ইংলিশ যে নেপালি যে কম অমনি সাথে সাথে তিনি ফার্স্টে হব তিনি ত্রিপুরা ফার্স্টে হব সারা ত্রিপুরান পাইলে দङ ওই নিজিনে যে মিসাল খাইছিনা जों তিনি হেজামারাবো অজরাবো রেলি কাইছেন কিন্তু जों ওই নিজিন যে ন সলিডে কিন্তু এবং ন হেলমেট খাই जों रेलि हिमलाय दङ अ रेलिनि आगोलाव हल बगाय प्रग्राम मोननाय अमनो जों सारा बोसोर न प्रति बोसोर न अवाल इंजिन जेनो पालियो ताकले बाहायगे न हम दं के जों तिनि आमजायो पालिले दङ जे तिनि हानिको सारं माने सालनो त तिनि हिमलाय क्या अबनि मेन माने लोकरंग तामो मेसेज नामो जों अबनि लोकरंग मेसेज नामो जों जों खायके न जों खानजाके एकलयके सिनजे ट्रेडिशन न सिनजे कानमुं न सिनजे चामुं न हायके न जों प्रिजार्भ मातनाय हायके न जों सिनजे त्रिपुरा सांमानि जों न प्राउड फेमास खोनादोंनायदि म 9 तारिख आगस्ट संखाय जतन सिउते सेमनो हायुंनि हानि बोसोरनि सालजों हिजाव जों सुदु दिनै किनो सिमना ब्लक कमिटि बायसिमिया गोरों गोरों जागाबो तायो हाव हाकतर गोबां मा दफारक जे हायुंनि हानि बोसोरनि सालनो पालायलाय दं मनो दिनै सिनिमुं म इउनाइटेड नेशन बाय साग्लायजा म हानि हायुंनि बोसोरनि सालजों अमनो जों पालायलाय हिमबो हिमलाय दं तिनी के अब हेजामारा अब सिमी तखलाय जातों सब बो बायति नरगमो तिनी दलबो टका छ हिमलायका म आसलकै हेजामारा बोलते चिनि म सिमना ब्लक कमिटी विशेष करे चिनि टिडब्ल्यू वाइटी तिप्रमथा और सुदु जे जों मथा खायनाय बो सिमी न हिमबो त हिमनि आको गया जत तो सिनि कुंथेबारा हायुनि हानि बोसानि साल हह ददमकाय पालायनो नांगौ जारनाखि ताबो पालाय खुरो बरबो पालायनो निंथुं आगामि दिनाव हायरक खुंवास बरन सिमे बोसोर जरा हिमबो टखलाय जानाय जों ताबो खुवाय समनि सिनियो हेजामारा बाजार अमनिपुरे सुं सिनि बुसकांगो हेजामारा ब्लक गानाव आदि ब्लक किनारा सिनि माल्टिपारपास कमिटि हल दङ अजा थाङो जों किसा सिनि हायुंनि हानि बोसानि सालबा सिनि आगिनि सुबमुं लुबमुं मोसामुं आबरनो किसा जों नायलायनाय जा दिनै अ हानि बोसानि सालनि दिनाव दिनै हिमबो टखलाय नरक लोकलंग तामो बतै मेसेज रनामो जोंबो आव नायदि जतनि न कायसे साल दङ जों आगि सेरेफ्रु परिफ्रु नुखा जों टीचार डे बा याखला गोबांमा दिवस रक जों मान फैयो निनि एनवायरनमेन्ट डे र गोबांमा जे मादार दिवस र बाहेर जों मानो ओके अबनो चिनि हायुंनि हानि बोसानि साल न दिनि अ साल जत जे जागानि दिनि खुंथाय बारा र बरबो आगामि फायनाय काहाम गोरों दखाय फायनाय बिसिनि 9 तारिख आगस्ट अमाहायकेनो हहम दं पालायथु ताइ जे चिनि हायुंनि हानि बोसाराव जे अरै फरै तमरो अब्र जतन थामसा काय थुमसा काय साबजेक्टिं दंथु अमाहायकेनो जों दुखुनो गोसार नुसु वर्ल्ड इंडिजिनस डे अंखा सिनि आइडेंटिटी जों नारगनानि सिनि कानमुं थुमुंनो जों कमातै जरावो अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे अब जहन्त जातिसंघ घोषणा खाय साख्लाय रेखा आफुरनि सिमिनो पृथिबीनि जत इंडिजिनस पीपल र अमनो अ सालनो बरमदि पालायो त्रिपुरा हास्तेबो बिसि पलकमा रमै अ सालनो पालाय दंगो अ सालो जों सिनि कानमुं थुमुं सिनि ट्रेडिशनल रिगनाय रिसा ताय सिनि रिसारो लांगारो बा गोबां माके अनेक किसुनो नतैनो जों अर सिनि लोकरंनो फुनुबै जों अर हिमलायो गा आं थालनि नायमाखाय बसे जे इंडिजिनस डे सालपालायखा माने न मया जे जों अ सालनो अमा हायनो पालायखा अमनिया हकमखा सिनि आइडेंटिटी रखा खालायनायनि बागै एबं सारा बिश्व इंडिजिनस पीपल लग बुसक दं बा बरंनि ट्रेडिशनल ड्रेस तामो बनि सिनि मुंनो जों खुंना बागैनो जों मनंखौ खायो
1997 Jenebawo Puilang Tanka Eka Tangayaro Chini Tripura Hani Kogno Saka Eka Aro Speech Dika 10 minute moton Eka Kamtikeno 4 Tom Sung Tripura Sarok Hayungo Sung Shinjangmani Manka Eka Mutia Hekeno Tabugo Tripura Hasebo Sung Sini Mungno Pungnani Bagai Sini Identity No Sung Mutangnarangani Bagai Sini Kanmung Sumung Sini Tuimung Rock Da Sini Langa Kerengba ke Bianaro omsira kebang ma tuyi sing sini ke prosesan sing khaitongo tangkha khlayo mobile sini Tripura sarokni hukumu komor thangmani no sing kaisa muitu mane sing thangai manani যে তিনি বিষয়টা নরগের আমরা সানামুসুম কিসে জোর কইছে তিনি যে বিষয় গায় তিনি যতন সাইমানো বলাকেনা তংথ বহমানো তাই তংথ খালবহনি মানে গরম বিমানি খালবহমানো তাং গরম বিমানি খালবহ কারণ কায় আগি রগত ওয়াল ইঞ্জিনে গানে তং হাইপন অবা হাকে পালে যে শুধু ফুগ্র খাইলে কান গায় থাই গায় তিনি যে তিনি আগিনি যে তিনি তিনি কানুন সুমতাই जों जामा अबा हाके तैनि मारो जों ফুগ্र बनुगो गंगा ताबुनि जरा होते जों दुसरा काते म जागा जागावनो लामा लामा खाइसिन आगिनि सिनि जियाव जों ताबुनि बागने তিনি আগলে বড় মুল্লাই মানে শাল ও শাল বলাই কি ন তিনি তো শাল নেই মানে তিনি যে তিনি কান মুসুম মুল্লাই মানখা তে বড় বড় কান মুসুম মুল্লাই কা শিলাই কা আমজাক লাই কাবনি বুতি জানজানি যা তাংং মুল্লাই মানখা জানজা যা তাংমান অবনি তিনি বড় বিনি শাল বলাই কি ন তিনি সংখ্যা শাল নেই जोंनाव अबनि संख्या खाली परे जों गामि थाखा कमिउनिटि फलाबो जों अबा हागे संख्या खाल पालि जानाय ताइ अबनि परे তিনি संख्या जाय তিনি सारा वार्ड तो जों তিনি संख्या खालि पालि ताइ তিনি कानु सुमनो सुबो दलनो खालनो তিনি हामबा যে তিনি বিষয়টা নরগেই আমরা সানামুসুম তোমরা দেয়া সানি খাইয়া সানি তা हामबाय তিনি जों अर फाइलाय माने हिंकाय তিনি सिनि इन्जे सा हिंकाय सिनि बुकं बारारक ताय सिनि कान बर कानै सिनि बुमा बदल कान बर कानै जुमबरक जुमै जों তিনি सिनि कान जुमुंनि बागै सिनि जत नतयै जों তিনি पाइजकमनि सिमि कमिउनिटि हल जरा जों सिम्बो तसिन लायनाय जों दिनै सिनि बुकुं बाराराव अबनो जे सिनि मानथाय सानानि मानानि तंमानि जों अबनो सामलायनाय बर हिमफो दखायजानायबा जों पाइजकमनि सिमि कमिउनिटि हल जरा थालायनाय बो कमिउनिटि हल हेजामारा कमिउनिटि हल निनिमो अहल्या देबरमा তিনি কাইবেসু দিবি সনতে অব তিনি হিমবত খাইজক তিনি অর जों তিনি হেজামারা বলো তাই মহন্তর বলো দুইটানা দুইটা যে তিনি সালনো বিষয়টা নরগে সার তাম তারা মুসুম লোকরক না সারা ওয়ার্ল্ড ন ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েন্সে তিনি সুন্দর বসং তিনি সিম্পল সাল ও সালনো তিনি হাসতেও সারা জীবন পাইলে দংলাইয়া সারা জীবন মাইকিনা Adongrokno पालि तंसिनि ट्रेडिशनल जे सामुंगि कानमुंगि ओनो बुंलाय
তাই সারা পৃথিবীও যে ইন্ডিজিনিয়াস বড় সময় বড় সেকেন্ড পালিয়ে সময় তিনি yang amtani jadi sinawo opalje to oro thailand to jadi sina emele ni borom gila bishiri de forma de oro thailand to থেকে তিনি emele no te khorokcha তিনি yongwonji de forma tai তিনি honorable em তিনি দেখা রবীন্দ্র de forma Listen, hekina tawureli ni bisinti oro celebration kare ও হিমবত বড় সিমিং বস্তু যারা থানায় By Somnin Tumi, Hezamara. 9 তারিখ August 2023 International Day of World Indigenous People ও সালনো রবিনা তিনি একটা ওটা লামা হিমবত ফেলে কয় সমনি তিনি হেজামারা ব্লগ দ্বারা তিনি তিনি ইন্ডিজিনিয়াস তিনি কানমু সুমু তিনি কাকু बेबासो जों दिनै मोनजानाय दिनै कालचारेल प्रग्राम दङ अमहायगिनो सारा पृथ्वीयाव दिनै हायसाल UN वाइज डिक्लेरेशन दिजाय दिनै नाय अखार दै सालनो आमपानि दङ आबुनि लगलि जों अट'बो थानानै थानाय दिनै मणिपुराव जे प्रब्लेम दं माने आम प्रब्लेम दं भारतनि प्रधानमन्त्री तांनि दाबो सुइखौ नारबियाखौ तांनि खौरां थिसे आमनति दिनै रिप्लेट दङ नरक नायनानै रेकर्ड दङ नरक बुगिमाननाय दिनै मणिपुरनि दिनै आरनिबो दिनै इन्डिजिनियास नखराव हानि नखराव बे खस्थ'मानि दंमानि आबनो दाखि थायो सेटेल खालामनानै थायो आबो दिनैनि बान्दारि बिथिंखौ आखौ बयबो भारतनि प्रधानमन्त्री
আদিবাসী জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি তাই ভিত্তিক বিকশিত শ্রেণীর বাদে তিনি আদিবাসী জনজাতি সমাজ Dolai Hankoni Jonajati Mochani Bukhatui World Indigenous Peoples Day no Kitingai Ambassador Himboto Klaileka or Himboto Pai Manchaka Jonajati Mochani President Amit Kumariang Te Tripura Hastini Munganang Artist Biba Jamatia Jonajati Mochani President Amit Kumariang Shaka Joto Hakoto Ragino Tini World Indigenous Peoples Day no Palalai Tongayo Abo Haikeno Strangsilo Ambassador Joto Tiprasharo Palbaksake Himbotoni Bishinte Tini Kanmung Chunmung Chamurokno Jotono Punugui or Shanlo Nachatoni Bishinte Palalai Tongayo Shaka Tripura Hastini Munganang Artist Biba Jamatia Bo Ambassador World Indigenous People Day no Palane Bagai Tangri Shawizak
bokok sama thumna rong saka World Indigenous Peoples Day tini Tripura saroni bagai belekna nangkokmani Tripura sarok bisi burum na o salno palalai phalayo taklai bisio bo joto palbakake sini hukmumu humorojak kanmung chungurokno kanlai phunukna nangote joto palke tini ni salno palalanya nango khani saka 9 August, jotono saimano World Indigenous Peoples Day celebrate thayo. Tini ambasa angso paijak jago kaisari liyo matona. Ke belai na tangsa ma tangkha tang kaki tini ni hai jora kaham tini joto borok rong bangai tini culture tini tradition tini promote khemano kamti kheno puino bu phunungnai tini tomung chamung no ke abono belai tang sujak sinta bu deliu no khana bagani ready jotono line up ta bajang rok muk manuna World Indigenous Day, বিশ্ব জনতা দিবস, জনজাতি দিবস, তিনি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দিবস, সারা বিশ্ব ন তিনি বহু জনজাতি দিবস পালন হয়ে দङ অমনি মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরাবো হয়ে দङ যত জায়গা ন দङ তিনি আম্বাসাও তিনি আম্বাসাবা জরে দङ যত তিনি জনাতে অংশনি বড় তামা ইয়াং তামা দেমা কাইতেন তামা যত ন মিলিতভাবে তিনি খাইমং জামং তিনি বাসা তিনি সংস্কৃতি তিনি গোজাবমং যতন ফুনগৈ বিশ্বনি বরংনো ফুনগৈ রাজ্যনি বরংনো ফুনগৈ চঙরে তিনি আমার বাজার ডেইলি খেলাই দङ যতন
Ungko dokono bote bote somot semano lukorong kayo. Ano na ta? First time lokono kayo. Pili yo magang kayo. Ini jamba first kayo ka. Kono na si sa boro no te trata de sengrelio no nai. No ang to dele no excited so ano na ta? ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে সারা পৃথিবীতে এই 2 আগস্ট আমরা ইন্ডিজিনিয়াস ডে বিশ্ব জনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। আর সারা বিশ্বের মাঝখানে আমরাও আজকে এই আমার সাথে আমরা সব আমরা যতটা ট্রাইব আছে জনজাতির মধ্যে সবাই মিলিতভাবে আজকে আমরা এক বাজারে এক র্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তারপরে সব কিছু নিয়ে আমরা একটা প্রচার হিসাবে ইন্ডিজিনিয়াস হিসাবে আমরা একটা র্যালি করতে যাচ্ছি। Tiri gare.
Ada tu naik aku. Orang tu punya aku. Apa dia jiwa suruh masuk? Busi deh. Konar. Unsur balik ya, unsur balik. Pीछे मोड़. Oh, yang. Teruskan mana? Ramai siapa? Abang tahu siapa? Ini semua. Hei, mat beres. Wah. Korma bola. Hey, handball sikhlai bile amke direct no mane. Ha? Emile ro. Wo duita ko sudah mati na Emile ro. Oh my God. Sini mana? Sini kare. Aku punya bola out. Lekin naik motor ini bicara. Apa hanya live ma MLA batas MDC Bro, te suruh malang lihat. Oh tidak জীবন te suruh malang lihat. Eh, Dara. Pak. Oh iya, yang di sini kau lihat semua langat. Tahu lock shot. Politico. Aku ni kela mat akan dah. Ada mana dia suruh dia malam dah. Ha? Pondok ni kela. Mau pai tu siapa tu ni baru pai dia. Mau zoom cricket yang kita tu leda. Mau pai siapa tu ni baru pai dia.
Ôi chỉ cho không phải các trên các bạn. Ôi hôm mà. Apa kata?